ट्राई टू। कल जो होमवर्क ଦେଇଥିଲି करछ समस्ते ना कि प्रैक्टिस କରିନ? तो होमवर्क जोटा ଦେଖିଥିଲି ତାକୁ ସିରିୟसली ଦେଖିବ। ଯଦି ନ ଦେଖୁଛ you will not lose your scent। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆମେ 19 ଯାଏଁ ପଢେଇ ଦେଇଥିଲେ, 20 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ଆସେ ଯୋଉଟା ମୋଷ୍ଟଲି କନफ्यूजिंग ଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 20, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 22। ଦିଟା ଯାକ इंटरलिंक ବି। ଠିକ ଅଛି, आर्टिकल 20 वर्सेस आर्टिकल 22। मन रख, जनरली आम कौन देखू, क्रिमिनाल जस्टिस सिस्टम जदि तुम मैंने बुझुथिबो देन यू कैन लिंक कि जनरली क्रिमिनाल जस्टिस सिस्टम रे आम देखू कौन कि जनरली आग कोर्ट को जानती लोग, आग पुलिस स्टेशन जानती, पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड कला परे कोर्ट को जानती। बट एटी फंडामेंटल राइट रे राइट्स टा अलग अच्छी। ठीक अच्छी, मन रख, आर्टिकल 20 इज रिलेटेड टू योर punishment। ठीक अच्छी, so this is punishment related to court and this is detention or arrest, it is related to police। ठीक अच्छी, फंडामेंटल राइट रे उल्टा अच्छी, 22 टा रिलेटेड टू पुलिस, 20 टा रिलेटेड टू कोर्ट। आग कोर्ट आसुची देन पुलिस आसुची। ठीक अच्छी, तो रिमेम्बर दिस थिंग, एटा गोटे छोट क्लू यार, मन रखिबो। तो आर्टिकल 20 अंडर रे कौन आसुची, इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज। ठीक अच्छी, ଏଠି କଣ ଆସୁଛି, नो एक्सपेक्ट, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ता माने कौन, तो व्हाट कम्स अंडर इट, कि जो टाइम रे माने देखो, ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ କଣ କରୁ ମୋଷ୍ଟली ଲ ମନେକର ଏଇ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ନେଇଯା, दैट इज द ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଗ୍ଲାରିଂ एग्जांपल। ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ରେ ଦେଖିବ, ଯୋଉ ପିଲାଟା ଥିଲା, ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ୟୁଜ ଯିଏ ଥିଲା, ଜୁଭେନାଇଲ ଯିଏ ଥିଲା, ତାକୁ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, 3 ଇୟର ଓନଲି। କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା, 2012 ଆଇ ଗେସ୍, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ଅଛି 12 ଡିସେମ୍ବର ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେ ସମୟରେ ଲ କଣ ଥିଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ କୁ 18 ଇୟର ରୁ କମ ଏଜ ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେଇ ଯୋଉ ଆକ୍ୟୁଜ ଅଛି ତାକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଜେଲ ଦେଇ ହବ। ଠିକ ଅଛି, 18+ ଜଣେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଡଲ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ ତାର କରିହବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ କେସ୍ ପରେ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି, 2016, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ କଣ କଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ କରିଦେଲେ 16 to 18 ଇୟର ଭିତରେ ଯିଏ ବି ଆକ୍ୟୁଜ ଥିବ, ଯଦି ସେ କିଛି ହିନିୟସ କ୍ରାଇମ କରିଛି। ହିନିୟସ କ୍ରାଇମ କଣ, ମୋଷ୍ଟ ଟେରିବୁଲ କ୍ରାଇମ ଲାଇକ୍ ମର୍ଡର ଅର ଲାଇକ୍ ରେପ୍, ଯଦି ଏଇ ସବୁ କ୍ରାଇମ ର ଆକ୍ୟୁଜ ଜଣେ ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ ହବ, କି ତାକୁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ତାର ଷ୍ଟଡି କରିବ କି ତାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କେମିତି, କୋଉ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ କ୍ରାଇମ କଲା। ଯଦି ତାର ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସ ଧରିକା ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ ସେ କ୍ରାଇମ କରିଛି, ଇଜ ଓକେ ଇନ ଏଭରି ରାଇଟ୍, ଇଜ ଏ ନର୍ମାଲ ସିଟିଜେନ। ଠିକ ଅଛି, ତାର ସିଟିଜେନ ତ ସେ ହେଇନଥାନ୍ତି, ଇଜ ଏ ନର୍ମାଲ କିଡ୍, ୟଙ୍ଗ କିଡ୍ ଅଫ ଦିସ୍ ଏଜ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତାକୁ ଆଡଲ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ କରିଛି, ଦେନ୍ ତାର ଟ୍ରାଏଲ ଟା ଏଗେନ ଜୁଭେନାଇଲ ଟ୍ରାଏଲ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତାର ଆଡଲ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ ହଉଛି ଦେନ୍ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇ ହବ। ଏ ସବୁ ରୁଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କଣ ପାଇଁ, ଏଇ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ ର ଆକ୍ୟୁଜ କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଜେଲ ହେଲା, 3 ବର୍ଷ ଯାଏ ହିଁ ହେଲା। କଣ ପାଇଁ, ବିକଜ ଲ ସେଜ ଦ୍ୟାଟ, ଲ କଣ କହୁଛି, ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟୋ ଲ, ତା ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ଟାଇମ ରେ କ୍ରାଇମ ହେଇଛି ସେଇ ସମୟର ଲ ରେ ହିଁ ତାକୁ ପନିଶ କରାଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଲ ରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରି ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଲ ଆଣୁଛେ, ଦେନ୍ ତାକୁ ପନିଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଭିଲ ଲ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ ନୁହଁ, ଏଟା କ୍ରିମିନାଲ ଲ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେବଲ। ସିଭିଲ ଲ ମାନେ କଣ, ଦେଖ ବହୁତ କେସ ରେ ଅଛି କି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସଡନଲି ତାର ଗୋଟେ ପଲିସି ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି, ତାପରେ ରେଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ଲାଗୁ କରିଦଉଛି। ସୋ ହିୟର ଦେयर ଇଜ नो रेट्रोस्पेक्टरी इफेक्ट। ठीक ଅଛି, रेट्रोस्पेक्टरी इफेक्ट एठी ରହିବ ନାହିଁ। क्लियर एवरीवन, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ,
ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲ, ଏଟା ହେଇପାରିବନି। ସେକେଣ୍ଡ ଆସ, नो डबल जियोपाडी, ଏଟା କଣ ଶୋ କରୁଛି କି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ କେତେ ଜଣ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବ୍ରାଇବେରୀ କେସ ରେ, ଠିକ ଅଛି, କେତେଟା ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ବ୍ରାଇବେରୀ କେସ୍ ମାନେ କଣ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରା ପଡିବା କେସ ରେ, ତ କେତେ ଜଣ ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ କି ଆମକୁ ଅଲରେଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି ଆମେ ଫେସ୍ କରିଛୁ, ତ ଯଦି ଆମେ ଥରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ କରୁଛି। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଠି କ୍ଲିୟର କଲା କଣ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଡବଲ ଜିଓପାର୍ଡି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ କରିବା, ବଟ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ ଲ କୁ ଯଦି ତମେ ଯାଉଛ ଦେନ୍ ତମେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ପନିଶ ହେଇପାରିବ, ଠିକ ଅଛି, ୱାନ୍ କ୍ରାଇମ ୱାନ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ କଣ କହୁଛେ, ୱାନ୍ ନେସନ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଗରୁ କଣ କହିଛି, ୱାନ୍ କ୍ରାଇମ ୱାନ୍ ପନିଶମେଣ୍ଟ। ତ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ଜଣଙ୍କୁ ପନିଶ କରିହବ, ଠିକ ଅଛି, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଆସ, नो ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ। ତା ମାନେ କଣ, ସେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ସେ ତା ନିଜ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ପ୍ରୁଫ ଦଉ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏଟା ଜେନେରାଲି ଆଗରୁ ପିଓର ସେନ୍ସରେ ଟର୍ଚର କୁହାଯାଉଥିଲା। ତମେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ତାଠୁ ସେଇ କେବଳ ଯଦି ମନେକର ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ ହେଇଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୁଫ ହଉଛି କେବଳ ଦ ଓନଲି ପ୍ରୁଫ ହିଁ ସେ ଲୋକ କହୁଛି ମୁଁ କରିଛି, ସେଟା ଏନଫ ନୁହଁ। ତା ସହିତ ୟୁ ନିଡ ଟୁ ହାଭ ଅଦର ପ୍ରୁଫ, ଠିକ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ, ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ। এটা କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସେଲ୍ଫ ୱିଟନେସ, କି ମୁଁ କ୍ରାଇମ କରିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଠିକ ଅଛି। ୟୁ ନିଡ ଟୁ ହାଭ ଅଦର ୱିଟନେସ, ୟୁ ନିଡ ଟୁ କୋରିଲେଟ ହିଜ ଷ୍ଟୋରି ୱିଥ ଅଦର ପ୍ରୁଫ। ଯଦି ସେ ପ୍ରୁଫ ନାହିଁ ଦେନ୍ ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। କ୍ଲିୟର ଏଭ୍ରିୱାନ। ଆର୍ଟିକଲ 20, 20 ପରେ ଆଗ 22 କରୁଛି, ଦେନ୍ 21 କୁ ଆସିବି। 21 ଟା ବଡ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି। ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ଯଦି ଦେଖିବ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଏନଲାର୍ଜ ଆର୍ଟିକଲ କିଛି ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ କୋଉଟା, ସରି ଆମେ 22 କରିଦେବା, ଟିକେ ସ୍ପେସ ଦେଇଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ନହେଲେ ତମେ ସିକ୍वेନ୍ସ ରେ ଲେଖୁଥିବ ନା, ସିକ୍वेନ୍ସ ଟା ବିଗିଡିଯିବ, ଥାଉ 21 ହିଁ କରିବା, ତାପରେ 22 କୁ ଆସିବା। ଯଦି at today's time, if you will see which is the like most uh, celebrated article or most widespread fundamental right, then this is fundamental right article 21, ठीक ଅଛି, right to life and personal liberty। କଣ ପାଇଁ, reason is, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟୁଇଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଏଇ କାଲି ଯିଏ ପଚାରୁଥିଲା ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୁର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବାଇ ଲ ଆଉ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲ, ସେଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିବ, ଠିକ ଅଛି, ବୁଝେଇବାଟା। ତ ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଇଭିନ ଏଠି ଲେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେସ୍ ଦିଟା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋପାଲନ କେସ୍, ଗୋଟେ ହଉଛି ମନେକା ଗାନ୍ଧୀ କେସ୍। ଏ କେ ଗୋପାଲନ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ମନେକା ଗାନ୍ଧୀ କେସ୍, ଠିକ ଅଛି। ଗୋପାଲନ କେସ୍ ଟା 1950 ରେ ହେଇଥିଲା, ମନେକା ଗାନ୍ଧୀ କେସ୍ ଟା, ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସରି ମୁଁ ଯଥା ଲେଖୁଛି, ଗୋପାଲନ କେସ୍ ମନେକା ଗାନ୍ଧୀ କେସ୍। ସେ ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲ 21 ଟା ଥିଲା, ଇନିସିଆଲି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଥିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ ଗୋପାଲନ କେସ୍, କି ଦିସ୍ ଇଜ ଏଗେନଷ୍ଟ ଅର୍ବିଟାରୀ ଆକ୍ସନ ଅଫ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କୁ ହିଁ କେବଳ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ କରାଯାଉଥିଲା, ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଆକ୍ଟ କୁ ନିଆଯାଉନଥିଲା। କଣ ପାଇଁ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆକ୍ଟ କୁ ସାକ୍ରୋସାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ନିଆଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ତମେ ସେ ସମୟକୁ ବି ଭାବ, ସେ ସମୟରେ କିଏ, ନେହେରୁ, ଆମ୍ବେଦକର, ଠିକ ଅଛି, ପଟେଲ, ଏମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ ଥିଲେ। ପଟେଲଙ୍କର ତ ଡେଥ ହେଇଗଲା 1950 ରେ। ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରିଆନ ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟଲୱାର୍ଡ ପର୍ସନାଲିଟି ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଦେଶକୁ ସ୍ଵାଧୀନ କରିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବସୁଥିଲେ, ତ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ସେ ସମୟରେ ସେତିକି ଇଏ ନଥିବ କି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆକ୍ସନ ଉପରେ। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କଣ କହୁଥିଲା, ଦେନ୍ ଠିକ ଅଛି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆକ୍ସନ ଯଦି ଅର୍ବିଟାରୀ ହଉଛି ଆମେ କିଛି କହିବୁନି, ବଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆକ୍ସନ ନ ହବାର ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ନ କରୁ, ଠିକ ଅଛି। ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଲା, ଦେଖ, ଯୋଉମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବର,
मैक्सिमम सेई माने ही कौन थिले पार्लियामेंट रो मेंबर ही इलेक्ट हेले राइट। तो जो माने कॉन्स्टिट्यूशन रो प्रणेता जेतले सेमाने किछि एक्ट पास करछंती तो सुप्रीम कोर्ट से समय प्रिफर करिवो कि ता भीतर इंटरफियर करिया को बुझिपारछ केबे से साहसटा हबनी से समय ठीक अछि। दैट इज व्हाई से समय पार्लियामेंट रो पावर बेसी थिला सुप्रीम कोर्ट रो पावर टा लिमिटेड थिला। किंतु सुप्रीम कोर्ट देखिला विथ द पास ऑफ टाइम धीरे धीरे सेई जनरेशन रो पॉलिटिशियन माने जिबा परे रिप्रेजेंटेटिव माने जिबा परे तो नेक्स्ट जनरेशन आसले सुप्रीम कोर्ट देखिला कि से माने आर्बिट्रारी एक्शन बहुत अधिक नउछंती। तो तापर आउ गोटे जिंस कोन हैला एग्जीक्यूटिव रे जे अछि सेई माने ही लेजिस्लेचर रे मेजॉरिटी रे रहिले ठीक अछि ताले ही तो से माने एग्जीक्यूटिव को आसी परिबे। पार्लियामेंट रे लोकसभा रे जହାର मेजॉरिटी थिबो से ही तो एग्जीक्यूटिव फॉर्म करिवो से ही तो प्राइम मिनिस्टर हबो। तो तापर कोन देखिले कि जदि एग्जीक्यूटिव एक्शन को सुप्रीम कोर्ट रोकी दउची नो कर दउची से माने कोन करछंती लेजिस्लेटिव एक्शन नै जाउछंती पार्लियामेंट रे गोटे बिल पास करिकि से जिंसटा को पुनी कोन ताकू इम्प्लीमेंट करूछंती। तो एई टेंडेंसी को चेक करिया पई मनेका गांधी केस रे सुप्रीम कोर्ट कोन कला गोटे नुवा स्टैंड नेला ठीक अछि। एइठी आसी जाए जो दुईटा जिंस काली के चंदन बोधे पचारथुला सेटा ना ना काली आर्या पचारथुला आर्या अछुरे आजी आर्या आसु क्लास ओके से नाही पिलाटा काली जे पचारथुला क्वेश्चन आज टे पिला कम अछंती काली 26 थिले दी जण तो फोन करथिले इश्यूज अछि बोली हो छाड़ जति भी अछंती तो माने भल से बुझो जहाँ डाउट थिबो पचारिबो आशा टॉपिक को। तो एई केस रे कोन हैला कोर्ट दीटा नुवा स्टैंड नेला ठीक अछि। फर्स्ट कोन या पूर्वरु कोन चलथिला प्रोसीजर एस्टाब्लिश्ड बाय लॉ एटा कोन थिला ब्रिटिश ओरिजिन थिला ठीक अछि। तापर कोन आसला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मनेका गांधी केस रु एटा फॉलो होबा आरंभ होला एटा ना लिखि देई था ठीक अछि। प्रोसीजर एस्टाब्लिश लॉ कौन होची कि वंस लॉ गोटे प्रोसीजर को एस्टाब्लिश करदेला पार्लियामेंट गोटे लॉ करदेला देन से लॉ टा पालन होची ना नहीं सेटा देखिबा होची सुप्रीम कोर्ट रो काम। तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ऑफ लॉ ओनली ऑब्जर्व वेदर द लॉ इज भायोलेटेड और नॉट लॉ टा प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट होची ना भायोलेट होची सिंपल ठीक अछि। गोटे लॉ हे गला कोर्ट रो काम कोन देखिबो कि लॉ टा प्रॉपर्ली जेमति इम्प्लीमेंट हबो लॉ जदि भायोलेट हैला देन कोर्ट ता भितर इंटरफियर करिवो ठीक अछि। कोर्ट कहबो कि नाही लॉ जोटा करछो सेटा को तमे पालन करो ठीक अछि। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोन कहूची कि नाही लॉ टा केमति तयारी हेची व्हाट इज द प्रोसेस टू एस्टाब्लिश ए लॉ ठीक अछि। तो सेई जिंसटा को भी स्टडी करा जिवो कि जो लॉ टा तयारी हेची सेटा आर्बिट्रारीली हेची ठीक अछि ना लॉ जोटा तयारी हेची सेटा फेयरली तयारी हेची यदि फेयर लॉ अछि सिटीजन को राइट को लॉ को प्रोटेक्ट करूची देन से लॉ टा को इम्प्लीमेंट करा जिवो। यदि लॉ आर्बिट्रारी अछि ताको पार्लियामेंट पास करू कि एग्जीक्यूटिव बॉडी पास करू जे करू से लॉ टा कोन करा जिवो विथड्रॉ करा जिवो बुझि पारछो कोन कहया को चाहूची। तो सेथिପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆକ୍ଟ ଆଉ ସାକ୍ରୋସାଣ୍ଟ ନାହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୋଉଟା ଏନଜେଏସି ଠିକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏନଜେଏସି ଆସିଥିଲା ଏନଜେଏସି କଣ ଏନିୱାନ କିଏ କହିପାରିବ। सर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ଗୁଡ କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା 99th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଶନାଲ ଆମେଣ୍ଡमेଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ରେ ଠିକ ଅଛି। 2014 ରେ ମୋदी ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସୁ ଆସୁ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଦେଲା ୟା ମାନେ କଣ ହେଲା କି ଯୋଉଟା ଜୁଡିସିଆରୀ ପଢେଇଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡା ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସ କରିବି ଏବେ ବାସ୍ ଜାଣିଥାଅ କି ଏଇଟାକୁ ନଲିଫାଏ କରିଦେଲା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କଣ ପାଇଁ କାରଣ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଲା କି ନା ଏ ଲ ଟା ଭୁଲ ଠିକ ଅଛି। ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛି ସାକ୍ରୋସାଣ୍ଟ ହବା କଥା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କଣ କହିଲା କି नो दिस लॉ इज आर्बिट्रारी ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଲ ଟାକୁ କଣ କରାହେଲା ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଲା ଠିକ ଅଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ନଲିଫାଏ କରିଦେଲା ତ ଏଇଟା ଆବୋଲିଶ ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ। କଣ ପାଇଁ କାରଣ ଏଥିରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଲା ଏଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଣ୍ଟରଫିଆରେନ୍ସ ରହିବ ଠିକ ଅଛି।
ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବି ଲ କରୁଛି ତାହେଲେ ବି ସେଟା ସାକ୍ରୋସାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ whether this is fair or this is arbitrary। clear everyone? ବୁଝିଲ ସମସ୍ତେ? ତ ଏଇ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ? କ୍ଲିୟର? Yes, sir. ଆଗକୁ ବଢିବା। ଗୁଡ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି ଏଇଟା ବହୁତ ୱାଇଡ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, କଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକ କଣ କଲେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ଅଣ୍ଡରରେ କିଛି ବି ଯାହା ବି ଇଭିନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରାଇଟ୍, ନାଉ ଇଟ୍ ହାଜ ବିକମ୍ ଏ ସୋସିଆଲ ରାଇଟ୍। ତା ମାନେ କଣ କି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଯେମିତି ପଲ୍ୟୁସନ ଫ୍ରି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ସୁଭାଷ କୁମାର କେସ୍। ତ ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଣ କହିଲା କି ହଁ ଏଟା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାତିରେ କିଛି ଲୋକ ଶୋଉଥିଲେ ରାସ୍ତା କଡରେ, ତ ଜଣେ ପିଆଇଏଲ ଫାଇଲ କରିଥିଲା। ଯୋଉ ପିଆଇଏଲ ସିଷ୍ଟମ ଟା ଦେଖିବ, ଠିକ ଅଛି, ଜୁଡିସିଆରୀରେ ଏଗେନ ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ କହିବି, ଠିକ ଅଛି। ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ, ଏଠି ଦିଟା କେସ୍ ଲେଖ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ହୁସେନ ଆରା ଖାତୁନ କେସ୍, ହୁସେନ ଆରା ଖାତୁନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁନୀଲ ବାତ୍ରା କେସ୍। এই ଦିଟା କେସ ରେ ପିଆଇଏଲ ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି, ପିଆଇଏଲ କଣ? ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ। ଏଥିରେ ମୋଷ୍ଟଲି କଣ ୟୁଜ ହୁଏ? ଏଥିରେ ମୋଷ୍ଟଲି ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ନିଜର ଯଦି ଓ ରାଇଟ୍ସ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଇସ୍ୟୁ କିଛି ଅଛି, ଲୋକ ତାକୁ ରେଜ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପଲ୍ୟୁସନ ଫ୍ରି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ, ସେଟା ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକର ରାଇଟ୍ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ सोसाइटीर अफेक्ट होची, सो ही कैन गो एंड पुट ए केस। राइट टू शेल्टर, जो भिखारी, जो लोकटा रातिर शोयाकू जहार नाही, ठीक अछि, तो से लोक हुए तो डायरेक्टली फाइल करनथिबो, किछि एनजीओ थिबे ता राइट्स को नेकी सेमाने फाइल करथिबे। सेई जो प्रोसेसटा आरंभ होला कोन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो एनीवन कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल ए केस on the ground that it is affecting fundamental right of any particular group or society as a whole। ठीक ଅଛି, देन राइट टू एजुकेशन, एटा तो या पर आर्टिकल 21A आसीगला। राइट टू इनफॉरमेशन, एटा गोटे स्टैट्यूटरी राइट, ठीक अछि, 2005 एक्ट अंडर रे आछि। बट अगेन राइट टू लाइफ अंडर रे सब जिंस आस परिबो। राइट टू लाइवलीहुड अगेन एटा गोटे लीगल राइट, ठीक अछि, सॉरी हां लीगल विथ स्टैट्यूटरी राइट। राइट टू प्राइवेसी, एटा मन रखाओ। रिसेंटली गोटे जस्टिस पुट्टुस्वामी केस ହେଇଛି, लिखि दियो जस्टिस पुट्टुस्वामी केस, एठी लेखा ହେଇଛି 2017। ए केस रे कौन हैला, राइट टू प्राइवेसी को इंक्लूड करा हैला। ठीक अछि, राइट टू प्राइवेसी हैज बिकम व्हाट, ए फंडामेंटल राइट। आउ लॉ किछि नथिला। ठीक अछि, ये जन हाई कोर्ट रो रिटायर्ड जज थिले, so he went and put a case in supreme court, and in this case these are the judgment। ठीक अछि, राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ अंडर रे रखा हला, प्लस डाटा प्रोटेक्शन लॉ आसला। डाटा प्रोटेक्शन लॉ पई गोटे कमिटी हेतिला, ना मन रख देथा श्री कृष्णा कमिटी। ठीक अछि, श्री कृष्णा कमिटी, ये जो आम डाटा प्रोटेक्शन लॉ आमर अच्छी, श्रीकृष्णा कमिटी रिकमेंडेशन ही से लॉ टा तैयारी ହେଇଛି। ठीक अछि, अगेन राइट टू हेल्प, राइट टू फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड पे हमें कौन आनले, नालसा। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट कौन सहज बिजली योजना, सहज योजना केते स्कीम आनुची सब टू गिव राइट टू इलेक्ट्रिसिटी। So all these things comes under the scope of article 21। तो जदि तुमको पचरा जीवो, नाउ इट इज कंटेम्पोरारी इंडिया रे सबटू इंपोर्टेंट आर्टिकल कोटा फंडामेंटल राइट, देन दैट इज आर्टिकल 21। बी आर आंबेडकर को टाइम रे कौन थिला, आर्टिकल 32, व्हेन ही हैज लाइक established constitution, constitutional framers like B.R. Ambedkar, they believe that article
32। ठीक अच्छे। ଏବେ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ କିଏ କରିଛି? ଆର୍ଟିକଲ 21 as ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଇଟ। ଏବେ ଆସ ଆର୍ଟିକଲ 21A। ଏଟା ଇଜି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏଟା ଜାଣିଥିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇକି ପରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋड्यूस କରାହେଇଥିଲା। 86 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଶନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଇନ 2002। ଠିକ ଅଛି। କଣ ଆସିଗଲା ଆମର? ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେଶନ। ଏଜୁକେଶନ କାହା ପାଇଁ? ଏଜ ମନେ ରଖିବ, ଓପିଏସସି ଏଜ ଥରେ ପଚାରିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। 6 to 14। ଏଥର ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ମଜା ଷ୍ଟୋରି ମନେ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିଲା, ଦେଇକି ମତେ ଫୋନ କଲା, କହିଲା ରେ ଏଜ କେତେ ଅଛି ତା ଅଣ୍ଡର ରେ। ମୁଁ କହିଲି କଣ କଣ ଅପସନ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି 6 to 14 ହବ ଆନ୍ସର। ସେ ମତେ କହିଲା 4 to ହବନି, 4 to 14। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି? ନା ମୁଁ 4 to 14 ମାରିକି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଭାବିକି ମାରିକି ଆସିଲୁ? ନା ଶଳା ପିଲାକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଘରେ କାହିଁ ଉତ୍ପାତ କରିବ, ପଠା ତାକୁ ସ୍କୁଲ। ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ଲଜିକ ରେ ମାରିକି ଆସିଛି। କି 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଘରେ ବସିକି କଣ କରିବ? ଯାଉ। ଠିକ ଅଛି। ତ ତାର ଗୋଟେ ପୁତୁରା ହେଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ, ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖିକି ମାରି ଦେଇଛି 4 to 14। ଠିକ ଅଛି। ବଟ୍ ଆକ୍ଟ ଆମର କଣ କହୁଛି? 6 to 14। ଆଉ ଏଇ ଆକ୍ଟ କୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ ଆଣିଥିଲେ? ଆରଟିଇ ଆକ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ 2009 ଆସିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟେଡ ତିନିଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଏନଇପି ଫର୍ଷ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା? 1968। ସେକେଣ୍ଡ ଏନଇପି କେବେ ଆସିଲା? 1986। ଥାର୍ଡ ଏନଇପି କେବେ ଆସିଲା? ଏନଇପି 3 ବର୍ତ୍ତମାନ 2020। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଆସି ଯାଇପାରେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଏଜୁକେସନ କୁ ନେଇକି। ଏମିତି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ ଏକ୍ସାମ ରେ? ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଏମିତି ରାଇଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर आर फोर national education policies and the latest one has been released in 2020। ठीक ଅଛି। तो which statement is right? ଏମିତି क्वेश्चन ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ତିନିଟା ହିଁ ହେଇଛି କଣ ଆମର? 1 2 3 ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ଲାଟେଷ୍ଟ 2020। କ୍ଲିୟର ଏଭ୍ରିୱାନ? ଯୋଉଟା ତମକୁ କହୁଥିଲି 20 ଡିସ୍କସ କଲେ, ଏବେ 22। କଣ କହିଥିଲି? 22 ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ पुलिस ना कोर्ट, किए कहब? पुलिस। बहुत बढ़िया। और 20 इज रिलेटेड टू कोर्ट। ठीक अच्छे। दैट इज अबाउट कन्विक्शन, दिस इज अबाउट अरेस्ट। कन्विक्शन कोर्ट करे, अरेस्ट पुलिस करे। हैला। तो यार कौन अच्छी दी प्रकार एठी लॉ विषय रे देछि। गोटे हूँ ऑर्डिनरी लॉ, अंडर अरेस्ट हो पारिबो। गोटे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अंडर अरेस्ट हो पारिबो। डिफरेंस कौन? ऑर्डिनरी लॉ कहूँ जोटा डे टू डे लाइफ रे जो लॉ देखुचे, एथरे कौन बेसिकली जने क्राइम करुची देन से अरेस्ट हो, सिंपल। ठीक अच्छे। जने जदि क्राइम करिछि बा से क्राइम करिछि बोली पुलिस भाबुची देन से अरेस्ट हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन? जदियो क्राइम टा हेइनी, ठीक अच्छे, ऑर्डिनरी लॉ ପାଇଁ कौन दरकार? गोटे क्राइम हवा दरकार। से लोक करिछि न करछि सेटा लेट द कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड। बट इफ पुलिस थिंक्स दैट दिस पर्सन हैज कमिटेड द क्राइम देन दे कैन अरेस्ट। ठीक अच्छे। दिस इज अंडर ऑर्डिनरी लॉ। ठीक अच्छे। एथरे कौन आसुची? फर्स्ट होची राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। काहेकि अरेस्ट होची यू नीड टू नो। ठीक अच्छे। तुमको से राइट टा माने जानिया को बाध्य। सेकंड कौन? राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड एज ए लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक अच्छे। तो तुमको गोटे लॉयर दबा पाई बाध्य। ठीक अच्छे। तुमरो राइट्स अच्छी, तुम जेतल चाहबो गोटे लॉयर को हायर करि परिबो। थर्ड कौन? कि दे हैव टू प्रोड्यूस यू बिफोर मैजिस्ट्रेट। एठी को मैजिस्ट्रेट? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हेले हबनी। ठीक है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सामने 24 घंटा भितर प्रोड्यूस करिया को पड़िबो। तापर कौन? यदि मैजिस्ट्रेट ऑथराइज न करूची, मैजिस्ट्रेट ताको जेल न पठौची कि फर्दर डिटेंशन पाई न कहूची, देन 24 घंटा पर तुम ताको रिलीज कर देबा को बाध्य। यू हैव टू रिलीज। ठीक अछि। दिस आर द ऑर्डिनरी लॉ। किंतु सब जगह ऑर्डिनरी लॉ काम करेनी। एक्सेप्शनल कंडीशन पाई एक्सेप्शनल लॉ दरकार। सेठी कोन आसी जाउची? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। एटा कोन पाई हिची?
ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଡିଟେନସନ ଲ ରେ ବେସିକ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହିଁ ଅଲଗା। ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି କି ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ କ୍ରାଇମ ମନେକର ହେଇନି, ଦେयर ଇଜ नो କ୍ରାଇମ ଆଟ ଅଲ୍, କ୍ରାଇମ ଘଟିନି, ପୁଲିସକୁ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ କ୍ରାଇମ ହେଇପାରେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଡିଟେନସନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ଲୋକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି? କି ଗୋଟେ ବଡ ଇଭେଣ୍ଟ କିଛି ହବାକୁ ଯାଉଛି, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିଥିବ ଇଲେକ୍ସନ ହବା ଆଗରୁ, ଠିକ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ହାବିଚୁଏଟେଡ ଅଫେଣ୍ଡର ଥାନ୍ତି, ସେ ଏରିଆର କ୍ରିମିନାଲ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପୁଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦିଏ। ଏମାନେ ଫ୍ରି ରହିଲେ ଇଲେକ୍ସନରେ କିଛି ନା କିଛି ଖୁରାଫାତି କରିବେ, ତାଠୁ ପଇସା ନେଇ ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବେ, ବୁଥ କ୍ୟାପଚର ପାଇଁ ଯିବେ, ତ ମୂଳରୁ ଏଗୁରାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଦିଅ, ଫେରିଲେ ଦେଖିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ନହେଲେ ଦେଖିବ, ମନେକର ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ମନେକର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଇଟ କୁ ଉଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସିକ୍ ଫର ଜଷ୍ଟିସ ଟେରରିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୋଟେ କଲ ଦେଇଛି। ତ ସିକ୍ ଫର ଜଷ୍ଟିସ ର କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଧରା ପଡିବେ, ସେ ମାନେ କଣ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ନହେଲେ ବି ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିବ। କଣ ପାଇଁ? ଏମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ କରିପାରନ୍ତି ବ୍ଲାଷ୍ଟ। ସେଟାକୁ କଣ ଆମେ କହିବା? ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଡିଟେନସନ ଲ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ, ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦ କ୍ରାଇମ वी आर डूइंग डिटेंशन, to prevent the crime we are state is going for detention, that is why this is preventive detention law। ଏଠି କଣ ହଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଠି ବି ଏଗେନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବ, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମ କରିବା ଜରୁରୀ ବି ନୁହଁ। ଯଦି ଷ୍ଟେଟ କୁ ଲାଗୁଛି ଏଟା ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ, ତାହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଡିସକ୍ଲୋଜ କରିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ବି ଗୋଟେ ରାଇଟ ଟୁ ମେକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଏଗେନ୍ ଡିଟେନସନ ଅର୍ଡର। ଠିକ ଅଛି? ତ ଏଠି କଣ ହେଇଯାଉଛି, 3 ମାସ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି? ଏଠି ସେଠି କଣ ଥିଲା, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତମେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପାଖେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବ। ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ଯଦି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅର୍ଡର ନ କରୁଛି, ଦେନ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଠି 3 ମାସ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ରହୁନି, ଏଠି କଣ ରହୁଛି, ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ, ଗୋଟେ ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ ରହିବ। ତମେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ 3 ମାସ ଯାଏଁ ଡିଟେନସନ ରେ ରଖିପାରିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ କହିବ କି ନାଇଁ ତାକୁ ଆହୁରି ରଖ, ଦେନ୍ ତମେ ରଖିବ, ପୁଲିସ ଚାହିଁଲେ ରଖିପାରିବ। ଯଦି ଆଡଭାଇଜରୀ ବୋର୍ଡ କହୁଛି नो यू नीड टू फ्री दिस पर्सन, देन यू नीड टू फ्री जस्ट आफ्टर द 3 मंथ। ठीक ଅଛି? ତ ଏଥିରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟା ଏଲିଏନ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଲିଏନ ମାନଙ୍କର କଣ କଣ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି, ମନେ ଅଛି? କୋଉ କୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଏଲିଏନ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କାଲି ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଆର୍ଟିକିଲ, ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ? 22 value। କଣ କଣ ଥିଲା? ଏହା ମନେ ରଖିଛ, 14, 15, 19, 29, 30, ଏତିକି ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଆଭେଲେବଲ। ହଁ, ସରି ସରି, 14 କହୁଛି, 15, 16, 19, 29, 30। ଠିକ ଅଛି? ମନେ ପଡିଲା? କାଲି ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଛାଡ, ଆସ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପଏଣ୍ଟରେ କହିଥିଲି, ଏନିମି ଏଲିଏନ କୁ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ 22, ମନେ ପଡିଲା? ଠିକ ଅଛି? ସୋ ହିୟର ଦେ ହାଭ୍ ରିପିଟେଡ ଇଟ। ତାପରେ ଆସ ଆର୍ଟିକଲ 23। ଏଗେନ୍ ଏଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଏଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଦେଖିପାରିବ ଚାହିଁଲେ। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ଡିଟେନସନ ରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ର କଣ ଅଥରିଟି ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ ର କଣ ଅଛି, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥାଅ। ଡିଫେନ୍ସ, ଫରେନ୍ ଆଫେୟାର, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉଠି ଆସିଯିବ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଡା ଷ୍ଟେଟ ର ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ଦଉଛି, ମନେ ରଖିଥିବ, କରିକି ଆସିବ। ତମେ ସିଡ୍ୟୁଲ ର ନାଁ ସବୁ କହିଥିଲି, ତ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ୍ୟାଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋକସ କରିବ, ସିଡ୍ୟୁଲ 7 ର ଯୋଉ 3ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ସେଣ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଏ 3ଟା ଯାକ ଭିତରେ କଣ କଣ ଆସୁଛି, ଡୁ ଗो ଥ୍ରୁ ଇଟ୍। ଠିକ ଅଛି? ଏଟା ଯାଇ କଭର କରିବ। ସବୁ ଜିନିଷ କଭର କରିବା ପସିବୁଲ ନୁହଁ, ଟ୍ରାଏ କରିବ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ର ସବୁ ଦେଖିଦବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟେଟ ର ମେନ୍ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉ ଗୁଡା, ସେଣ୍ଟର ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉ ଗୁଡା, ସେତିକି କଭର କର। କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରିଲିମ ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଥିରୁ ଆସିପାରେ। ଠିକ ଅଛି? ଏଇ ଏରିଆରୁ।
ମୁଁ ପୁରା ପଲିଟି ଡିକୋଡ୍ କରିଦେବି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କଣ କଣ ଆସିବ କୋଉଠୁ ଆସିବ। ବସ୍ ତମର ଦରକାର କି କ୍ଲାସ୍ ଭଲସେ କର, ବୁଝ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା। ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ହାପି, ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ପାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ପଲିଟିକୁ ନେଇକି। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୋର୍ସରେ ବି ଏତେ ଡିଟେଲ ପଢା ହେଇନଥିଲା, ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ବି ଡିଟେଲ ପଢଉନେ, ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଗୁଡା ହିଁ ଡିଟେଲ ସାରିବା ପାଇଁ। ଆଇ ଏମ୍ ରିଏଲି ହାପି ଫର ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ହଁ ତମମାନେ ଡାଉଟ୍ ପଚାର, ଫିଲ୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଆସ୍କ। ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋର୍ସନ୍ସ କହିବି ତାକୁ ଭଲସେ କଭର କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଉଠୁ ଆସିବନି, ଏତିକି ଏରିଆରୁ ହିଁ ଆସିବ। ପଲିଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବଡ ଲାଗେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବହି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଗେ ଏତେ ବହି, ଏତେ ମୋଟା ବହି କେମିତି କଣ ସରିବ। ବାସ୍ ଯଦି ତମେ ଜାଣିଛ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଜମା କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ପଲିଟି ଇଜ ଦ ଇଜିଏଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ ୟୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସିଲାବସ୍। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଏଇଠୁ ଆସିବ। ତାପରେ ଆସ ଆର୍ଟିକିଲ 23, 24, ଏଠି ଭଲ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଦେଇଛି। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇଜିୟର ଫର ୟୁ ଟୁ ରିମେମ୍ବର। 23 କଣ କହୁଛି ଦେଖ, 23 ଓଭରଅଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଦେନ୍ 24 ଟା ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କହୁଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ, ଏଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଟା ହଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡିଫରେନ୍ସ। ଠିକ ଅଛି, 23 ପ୍ରୋହିବିଜନ ଅଫ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ଠିକ ଅଛି, ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ ଲେବର। 24 ପ୍ରୋହିବିଜନ ଅଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ ଇନଟୁ ହାଜାରସ୍ ୱାର୍କ। ଦେଖ ଏଠି ଏଗେନ୍, ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଗେନ୍ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ରେ ପଢାଯାଏ ଆମେ ଏଗୁଡା ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସ କରୁ ଚାଇଲ୍ଡ ପଲିସିରେ। ବଟ୍ ଏଇଠି ଦେଖ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି କେମିତି, ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ ଅଛି ପଢୁଥିଲେ କି ଚିଲଡ୍ରେନ ର ଏଜ କେତେ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ରେ, ସେଠି ଡିସାଇଡ୍ କରାଯାଉଛି 18। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ନୂଆ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ 16 ରୁ 18 କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କାଟାଗୋରୀ ରଖାଯାଉଛି। 16 ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ଚିଲଡ୍ରେନ ଆଣ୍ଡ ସ୍କଟ୍ ଫ୍ରି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ବର୍ଷ ଦିଆଯିବ, ସିଏ ବି କୋଉଠି ସୁଧାର ଗୃହରେ। ଠିକ ଅଛି, ରେଷ୍ଟିଚୁଟିଭ ହୋମ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚିଲଡ୍ରେନ ର ଡେଫିନେସନ କଣ ଆସିଯାଉଛି 14। ଠିକ ଅଛି, 14 ଇୟର ରୁ କମ ଯିଏ ହେଇଥିବ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ। ଠିକ ଅଛି, ଏଜୁକେସନ ବି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ କଥା କହୁଛୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ 14। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଡିସ୍କ୍ରିପେନ୍ସି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ର ଡେଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କିଏ ଚିଲଡ୍ରେନ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲ ରେ ଆମେ ଡିଫାଇନ କରିପାରିବାନି। ବିଭିନ୍ନ ସରକମଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏଜ ଗ୍ରୁପକୁ ଚିଲଡ୍ରେନ ହିସାବରେ ନଉଛେ। ଠିକ ଅଛି, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିକଲ 23। 23 ରେ କଣ ରହୁଛି ଆମର, ଫର୍ଷ୍ଟ ରହୁଛି ଟ୍ରାଫିକିଂ। ଠିକ ଅଛି, ଟ୍ରାଫିକିଂ ମାନେ କଣ, ଚାଲାଣ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହୁଏ, ମାନବ ଚାଲାଣ, ମାନବ ତସ୍କରୀ ନା ଶୁଣିଥିବ ସବୁ, ଦିସ୍ ଅଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 23। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବେଗର। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯୋଉ ବେଗର ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି, ଦିସ୍ ବେଗର ମିନ୍ସ ବେଗିଂ, ଭିକ ମାଗିବା। So it is not about begging, it is about forced labor। ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ମନେ ଥିବ ଯଦି ତମମାନଙ୍କର, ଗଡଜାତ ମିଶ୍ରଣ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ବେଠି ବେଗାରୀ, ଦିଟା ସିଷ୍ଟମ ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟେପ ନେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ନାରା ବି ଓଡିଶାରେ ଥିଲା, ଓଡିଶା ଗଡଜାତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେ, ବେଠି ବେଗାରୀ ଖଟିବୁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ବେଗାରୀ ମାନେ କଣ, ଆଗରୁ ଜମିଦାର ମାନେ ହେଲା, ରାଜା ମାନେ ହେଲା ଫୋର୍ସ ଲେବର କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ वी आर द रूलर, ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, we are representing the collective conscience of the society, so working for us is like working for the community, so you need to render your physical labor, your help for this work। ତ ଯଦି ପଇସା ଦେବେ, ରାଜାଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସ ତିଆରି ହଉଛି ତ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଫ୍ରିରେ ଯାଇକି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେଟା କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ବେଗାରୀ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯୋଉମାନେ ସଲ୍ଟନେଟ ରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ସେ ତ ତା ସହିତ କନଭର୍ଜନ ବି କରିଦଉଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଫୋର୍ସ ଲେବର, এইଗୁଡାକୁ ପ୍ରୋହିବିଟ କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଅଗେନ୍ ତମକୁ ସେତିକି ଆର୍ଟିକଲ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ସବୁ କଣ, ସିଟିଜେନ ନନ୍ ସିଟିଜେନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ତ ଏଥିରେ କିଛି ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ମନେ ଅଛି କି, ଦେର୍ ଆର୍ ସର୍ଟନ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ which are not just against state but also against, କଣ କହିଥିଲି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ। ମନେ ପଡିଲା, ସେଥିରେ କଣ କଣ କହିଥିଲି ଆସିବ, ବାସ୍ ଏବେ ମନେ ପଡିଲା, 23, 24, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି 23 ଆସେ। 24 କୁ ବି ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କଲା ବେଳେ ତାକୁ ବି କହୁଛି କି କୋଉ ପିଲା ବି ସେଥିରେ ଲଗେଇ, କୋଉ ଏଗେନ୍ କୋଉ ଲୋକ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ 17ଟା ତ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ, ତା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ରୁଲଟା ଆସିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ସେଥିରେ ଷ୍ଟେଟ କରେନି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି ମୋଷ୍ଟଲି। ଠିକ ଅଛି, ଅନଟଚେବିଲିଟି, ଏଟା ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି
କିଛି ଏକ୍ସେପସନ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ କଣ ଏକ୍ସେପସନ? ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ, ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ, ଏ ଦିଟାରେ ଫୋର୍ସ ଲେବର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ନିଜର କିଛିଟା ଜଜମେଣ୍ଟ ରେ କେତେଟା କେସ ରେ କଣ କରିଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ରାଶ ଡ୍ରାଇଭ ଗୋଟେ ପିଲା କରିଛି, ଛୋଟ ପିଲା ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ, ତ ତାଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଗାଡି ବାଡେଇ ଦେଲା, କି ତାଙ୍କ ଘରେ କୋଉ ଏଜେଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିସଟ୍ରିଟ କରିଛି, ତ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ସେଠି କଣ, ଫୋର୍ସ ଲେବର। ତୁ ଯିବୁ ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ମାସେ ରହିକି କାମ କରିବୁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ନନ୍ ୟୁଟିଲିଟାରିଆନ ଅର୍ ନନ୍ ପନିଶେବୁଲ ପେନାଲାଇଜ୍ଡ ଜଜମେଣ୍ଟସ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଗୁଡା ବି ଏଇଥିରେ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ ଆସିବ। ସେକେଣ୍ଡ, ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ। ଯଦି ଏନେ କିଛି ୱାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି, ଆର୍ମି ଏନେ ଆସିବ। ତ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବ କି ଏଠି ଆମେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛୁ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତ ଲୋକ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଏକ୍ସେପସନ। ତାପରେ କଣ, ଏକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲ ଆସିଥିଲା, ମେନସନ କରିଦବ ଇମୋଟାଲ ଟ୍ରାଫିକ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଆକ୍ଟ, ବଣ୍ଡେଡ ଲେବର ସିଷ୍ଟମ ଆବୋଲିସନ ଆକ୍ଟ, ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆକ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ଏଟା ମୋଷ୍ଟଲି ୟା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସ ଆର୍ଟିକଲ 24। 24 କଣ କହୁଛି? ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବିଲୋ 14 ଇୟର ଅଫ ଏଜ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଟେଷ୍ଟ ଯୋଉ ଲ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଆକ୍ଟ 2016, ତା ଅଣ୍ଡରରେ କେତେଟା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରାହେଲା। ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିକି ଏଇ ଲ ରେ କଣ ଆସିଲା କି ଆମେ ଡିସାଇଡ କଲେ ଏଜ ଗ୍ରୁପକୁ ଲିମିଟ କରିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ କଣ ଆସିଗଲା, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବିଲୋ 14 ଇୟର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ମାଇନିଂ, ଗୋଟେ ହାଜାର୍ଡସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଏକୁ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ଜାଗାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କରି ହବ। ଏଟା କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ତାର ଟିକେ ଡିଟେଲ କହୁଛି ଭିତରେ। ଏକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, କେତେ ଜଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲେବର ନା ନାହିଁ? ସେଟା ବି ତ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର, ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁ, ଠିକ ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ତ ସେଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଲେବର ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ଦେନ୍ ସେମାନେ କାମ କରିପାରିବେନି। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ମାନେ କଣ କହିଲ, ବେଳେ ବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ, ତ ଘରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ତ ସେଠି ବି ଏନେ ପିଲା କାମ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏନେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଣଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି, ତମ ଭିତରୁ କେତେ ଲୋକ ଥିବେ ଦୋକାନ ଥିବ, ତ ଛୋଟବେଳେ ତମର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ କି ଦୋକାନରେ ବସିବାର। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲ, ବାପା ନାହାନ୍ତି, ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ, ତମକୁ ବସେଇ ଦେଲେ, ହଁ ତୁ ଦୋକାନରେ ବସିଥା, ବୁଝିପାରୁଛ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅଲସୋ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର। ଦୋକାନରେ ବସିବା ତା କାମ କି? ଯଦି ସେଇ ଲୋକ ପିଲା ଜାଗାରେ ତମେ ଆଉ କୋଉ ପିଲାକୁ ବସେଇ, ମାନେ କୋଉ ଲୋକକୁ ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତ, ସେ କିଛି ପଇସା ତମଠୁ ନେଇଥାନ୍ତା, ତ ପିଲାକୁ ଫ୍ରିରେ ସେ କାମ କରାଯାଉଛି। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଯିବ। ତ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କଲା, ଡିଷ୍ଟିଂକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ତିନିଟା ବାହାର କଲା, ଠିକ ଅଛି। ଏ ତିନିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଗୋଟେ ଫୋର୍ସଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମାଇନିଂ, ହାଜାର୍ଡସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ହାଜାର୍ଡସ୍ ମାନେ କଣ, ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବାହାର କଲେ, ଏଟାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଓପନ ଏଣ୍ଡେଡ ରଖା ହେଲା କି ପିଲାର ଲାଇଫ କୁ ରିସ୍କ ନଥିବାର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା ହାଜାର୍ଡସ୍ ୱାର୍କ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଇନିଂ ରେ, ମାଇନିଂ କଣ ପାଇଁ ରଖା ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାଟ ହୋଲ ମାଇନିଂ ଥିଲା, ସେଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ହାଜାର୍ଡସ୍ ରେ ଇଭେନ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ସରପ୍ରାଇଜ ଟୁ ନୋ, ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ୱାର୍କ, ଘରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କୋଉଥିରେ କହିଲ, ଯୋଉ ସବୁ ଦେଖିଥିବ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ବାବୁ ଘର କାମ କହିକି ସେମାନେ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ କାମ କରନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ରାଉରକେଲା ଏଠି ସବୁ ପାଇବ କୋଉମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ପିଲା କାଖେଇବାଠୁ ନେଇ ଘର ପୋଛା କରିବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ଏଇ ସବୁ କାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି କରାଯାଏ। ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଆସିବ, ଏଟା କଣ ଆମେ କହିବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଇଟ ଇଜ ଅଲସୋ ବ୍ୟାନ୍ଡ, ଠିକ ଅଛି, ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ଲ। ଏଟା ଏଗେନ୍ ସିଟିଜେନସିପ ଏଥିରେ ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ସେ ହେଇଥାଉ ନ ହେଇଥାଉ, ଅଲ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଅଣ୍ଡର ଇଟ୍, ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ କିଛି ଲ ଆସିଛି, ଲାଟେଷ୍ଟ ଲ ଟା ମନେ ରଖିବ, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ପ୍ରୋହିବିଜନ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2016, ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ୱାନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଆସିଛି କି 14 ବିଲୋ ହେଲେ କୌଣସି କାମ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 14 ରୁ 18 ଆଉ ଗୋଟେ ଏଜ ଗ୍ରୁପ ଏଠି ଡିସାଇଡ କରାହେଲା, ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିବ ଦେନ୍ କେବଳ ହାଜାର୍ଡସ୍ ୱାର୍କ ସେ କରିବନି, ବାକି ସବୁ କାମ ସେ କରିପାରିବ, ଠିକ ଅଛି। 14 ବିଲୋ କାହିଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବନି, ତା ରିଜନ ହଉଛି ସାଇଡରେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ଆମେ କହୁଛେ ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ, ଆମେ କହୁଛେ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରୀ ଏଜୁକେସନ। ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ ଦବା, ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଆଲାଉ କରିବା ତୁ ଯା କାମ କରିବୁ, ତାହେଲେ ସେ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରିଫର କରିବ ନା କାମ ପ୍ରିଫର କରିବ? ଓବିୟସଲି କାମ ପ୍ରିଫର କରିବ, ପଇସା ମିଳିବ। ଏଜୁକେସନ କଲେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଓଳି ମିଲ୍ ମିଳିବ ଖାଇବାକୁ, ଠିକ ଅଛି, ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍।
सो दिस इज द इशू। ठीक अच्छे से आम ए लटा आनिले क्लियर। तेरे आस रिलीजियन धर्म रक्षति रक्षित राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। एथारे चार्टा आर्टिकल आसुची मोस्टली कौन कौन आसुची 25 26 27 28। फर्स्ट हूँ मन रख इंडिविजुअल राइट। ठीक अच्छे फर्स्ट है कौन फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपागेट रिलीजन। तीन टा जिनस आसुची कौन कौन तीन टा जिनस आसीबो। ठीक अच्छे प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोपागेट। ठीक अच्छे प्रोफेस माने कौन ए पर्सन कैन टेक रिलीजन एज ए प्रोफेशन प्रीस्ट हो पार। ठीक अच्छे नना हो कि पाद्री हो कि मुला हो ये सब कम से कर। ठीक अच्छे कि राबी हो। अच्छा किए मत कह राबी को रिलीजन प्रीस्ट एनीवन स्पेशली सोशियोलॉजी स्टूडेंट किए अच्छे आज राबी इज द प्रीस्ट ऑफ व्हिच रिलीजन। Jewish. गुड साई जीविश। ठीक अच्छे एटलिस्ट सोशियो पिला तो एगुड़ा कहया कथा। ठीक अच्छे हम्म तो प्रोफेस प्रैक्टिस कौन से इंडिविजुअल लाइफ रे एको प्रैक्टिस करि परिबो। ठीक अच्छे जहाँ से धर्मर रिचुअल अच्छी ही कैन फॉलो दैट। ठीक अच्छे बट एठी भी अगेन गोटे जिनस आसी जाउची कि ए नीड टू डिक्लेयर कि से को रिलीजन रे बिलीव करूची। ठीक अच्छे तमे जदि गोटे जगह सर्टिफिकेट रे लिखुछ हिंदू प्रैक्टिस करूछ भितर क्रिश्चियनिटी। ठीक अच्छे सेटा प्रॉब्लमेटिक तो एठी प्रॉब्लम हुए। ठीक अच्छे तो देन तुम जहाँ भी कोर्ट ऑफ लॉ जहाँ भी ये सब अच्छी। ठीक अच्छे कारण तुम बेनिफिट नौ तार देन रिचुअल जहाँ रहा सेरिमोनी रहा ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर इट। तापर कौन आसीगला प्रोपागेट प्रोपागेट रे कौन रहा तमें कौन कर प्रचार प्रसार कर निज धार्मिक चिंताधारा को देखि ये सब फॉर एग्जांपल मिशनारी माने सब ट्रेन ट्रेन रे सब बही धरिकी बुलू था। इभिन तमे ओडिशा रे भी तमे देख इस्कन वाला से सब गोटे गोटे छोटिया भगवत गीता पिला गिफ्ट दियंती माने एमती सब बांटती। ठीक अच्छे बिकती भी रोड फोड रे गुड़ा कौन आसो प्रोपागेट। ठीक अच्छे तो ऑल दिस थिंग्स आर अलाउड हियर माने एवरीवन इज एंटाइटेल्ड टू हैव दिस थिंग। ठीक अच्छे एथरे सिटीजन नॉन सिटीजन किछि नाही जହାର जहाँ रिलीजन इज फ्री टू फॉलो इट। किंतु एथरे गोटे जिंस को बार करा जायछि कोन फोर्सफुल कन्वर्जन। फोर्सफुल कन्वर्जन अलाउ हो पारिबो नाही। फोर्सफुल कहले कौन बुझुछ ए फोर्स को भी डिफाइन करा जायछि देयर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेस गोटे होची कोन अल्लुरमेंट गोटे होची पनिशमेंट। ठीक अच्छे तमें जन को कहि परिबोनी रिलीजन चेंज न कले तो गला काटिदेबी। ठीक अच्छे कि तो हुक्का पानी बंद हो। ठीक अच्छे एटा होची फोर्सफुल पनिशमेंट। ठीक अच्छे कन्वर्जन एटा को माने करथुले एटा इस्लामिक इन्वेडर माने करथुले से समय। ठीक अच्छे आलुरमेंट किए एबे सॉफ्ट कन्वर्जन जोगुना मिशनरी माने करछंती तमे कन्वर्ट हेले तुमको हॉस्पिटल एक्सेस मिलिबो भलो एजुकेशन पाइबो बही आनिकी दबु पैसा दबु। ठीक अच्छे तो एटा भी गोटे काइंड ऑफ फोर्सफुल कन्वर्जन गवर्नमेंट कहीं अलाउ करे ସେମାନେ କଣ କହନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦବାକୁ ଆସିଛୁ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ତମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବଦଳି ଯାଇଥିବ। ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ବାର୍ତ୍ତା କାହା ପାଇଁ ଯିଏ କନଭର୍ଟ ହବ। ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଇସ୍ୟୁ ଯଦି ଜେନୁଇନଲି ତମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପୋଭର୍ଟି ପାଇଁ ଓରିଡ୍ ଅଛ ଦେନ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ହିୟର ଫର ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଯୋଉ ଲୋକ ଯିବ ତାକୁ ହିଁ ମିଳିବ ସେ ବେନିଫିଟ ଯିଏ ନ ଯିବ ତାକୁ ମିଳିବନି। ଠିକ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇସ୍ୟୁ। ଏଥିରେ କିଛି ଏକ୍ସେପସନ ଅଛି ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର ମୋରାଲିଟି ହେଲ୍ଥ। ଠିକ ଅଛି ତ ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର କଣ ମନେକର ଗୋଟେ ରିଲିଜିଅନ କହିବ କି ଆମର ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମନେକର କିଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କଲା ଯୋଉମାନେ କଟ୍ଟର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ଅଛନ୍ତି
ये जो प्रैक्टिस जो सेक्शन टा कहली तुमको ठीक अच्छे प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट ये कहबो कि मोर प्रैक्टिस रे अच्छी कि मुझे काफिर तांको मर्डर करदेबी अलाउ करा जीवो कि इट विल हैम्पर पब्लिक ऑर्डर तो अलाउ करा जीवोनी एने मोरालिटी आमर इने किसी हिंदू थिले आगुरु से कहबे कोन कि नाही मते सती सती सिस्टम फॉलो करियार अछि काहे ना एटा गोटे पार्ट ऑफ माय रिलीजियस प्रैक्टिस अलाउ करा जीवो कि करा जीवो नाही कोन पई बिकॉज़ इट इज अगेंस्ट मोरालिटी ठीक अछि हेल्थ सेमती हेल्थ उपरे जदि किछि आसुथिबो तमे जबरदस्ती जणो कहथो नाही तो अनशन रह ये कर ठीक अछि हेल्थ डेटोरिएट करथो से सेटा पालन कलानी देन दैट इज आल्सो ओके ठीक अछि ठीक अछि क्लियर एवरीवन देन आसो 26 26 कोन कहूची हेलो चंदन हेलो को सर एक्सेप्शन ର 2 ନମ୍ବର ଟା ଟିକେ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ସାର୍ कोटा 25 ର एक्सेप्शन जो थिला ना पॉइंट 2 नंबर जो स्टेट परमिटेड टू अच्छा अरे इन केस एगुड़ा खाली एथरे बुझिबारे कोन अछि माने मेजर जिनसटा तुमको कहली अच्छा सेटा ठीक अछि रेगुलेटर रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल और सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ रिलीजियस प्रैक्टिस ठीक अछि तो स्टेट ता माने कोन एने देखो कोन एथरे अछि एटा इजी जिनसटा कि रिलीजियन प्रैक्टिस ना रे जति तमे अलगा किछि सेकुलर एक्टिविटी को कहबो ठीक अछि देन स्टेट चाहिले ताकू रेस्ट्रिक्ट कर परिबो ठीक अछि एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल होचे एबे जो हिजाब रो हेतिला ठीक अछि तो रिलीजन अच्छी बोली तुम कह आम क्लास को आसबू पिंधिकी तो ସେଇଟା अलाउ ନାହିଁ कि तुम ଯଦି ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ତ ତମେ ସେମିତି ମଦ୍ରାସା ସ୍କୁଲ ଯାଅ ଯୋଉଠି ସେଗୁଡା ଆଲାଉ ଅଛି ତା ପାଇଁ ବି ତ ଅଛି ନା ପରମିଶନ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସ୍କୁଲ ଯିବା ଠିକ ଅଛି ତା ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ ସେକୁଲାର ସ୍କୁଲ ଯଦି ଖୋଲୁଛି ରିଲିଜିୟସ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ ସେଠି ତମେ ଯାହା ପିନ୍ଧୁଛ ପିନ୍ଧ ସେକୁଲାର ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଏଗୁଡା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଠିକ ନୁହଁ ଏଇନେ ଫିନାନ୍ସ ଫିନାନ୍ସ ରେ କଣ ଯୋଉ ସୁଧ ନବା ଇଏ କରିବା ତା ଉପରେ ଯୋଉ ସବୁ ରିଲିଜିୟନ ର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି ତ ସେଗୁଡା ସେମିତି ଆଲାଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ କି ଯାଇ ଯୋଉ ମୁସଲିମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦେବି କାହିଁକି ନା ଆମ ରିଲିଜନରେ ସୁଧ ନବା ହଉଛି ହାରାମ ଓବିୟସଲି ଷ୍ଟେଟ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବ ଠିକ ଅଛି and these are the secular activity associated with religious practice then provide for social welfare and reform ଠିକ ଅଛି ହଁ, ଏଇଠି କଣ କରିଥିଲା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗିମିକ୍ କରିଥିଲା ଠିକ ଅଛି କେବଳ ରିଲିଜିୟସ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜିୟସ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ କୁହାଗଲା ହିନ୍ଦୁ କହିଲେ କଣ ଆଚ୍ଛା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଭାଷାରେ ମନେ ରଖାଅ ହିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିକ ରିଲିଜିୟନ କୁ ବୁଝାଏ ତ ହିୟର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଲେଖା ଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଠି ସେଟା କାହା କାହା ଉପରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ସେଟା ହଉଛି ସନାତନୀ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶିଖ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଜୈନ ଏ ଚାରି ଜଣ ଯାକ ହିନ୍ଦୁରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଭେନ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସବୁ ନହେଲେ ବି କେତେ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୁ ୱାଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି so they have also they can refute under it ଠିକ ଅଛି ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ରିଲିଜିଅନ ପାଇଁ କିଛି ଟ୍ରାଇବ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଝାଡଖଣ୍ଡର ସେମାନେ ଏବେ ସାରନା ରିଲିଜିଅନ ସାରନା କୋଡ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଦାବା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁଇଜିମ ନୁହଁ ଆମେ ଅଲଗା ଆମର ସାରନା ରିଲିଜିଅନ ହବ ଠିକ ଅଛି କ୍ଲିୟର ତ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ଲ ସମୟରେ କି କେବଳ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ ର ଏଇ ସବୁ ଲ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ୱେଲଫେୟାର ଆଉ ରିଫର୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିପାରିବୁ ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ୟା ଭିତରେ ରଖାଯାଇନି କାହାକୁ ଇସଲାମ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ତ ଏଇଟା ଏଗେନ୍ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କଣ କହିବ ତମେ ସେ ସମୟର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଆପିଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଲ ଆଣିବ ତ ସବୁ ରିଲିଜିଅନ ପାଇଁ ଆଣିବ ଠିକ ଅଛି ଜଣକୁ କୁହାହବ ତୋର ୱାକ୍ଫ ବୋର୍ଡ ରହିବ ତମେ ତମ ହିସାବରେ ପ୍ରପର୍ଟି ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ଆଉ ଜଣକୁ କହିବ କି ନାଇଁ ତମର ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡରେ ବି ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ କରିବ କି ମେମ୍ବର କିଏ ହବ ଠିକ ଅଛି ସେଟା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଟା ତମ ଲଡୁ କିଏ ତିଆରି କରିବ ସେଟା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଡର ଯାହାକୁ ଦବ ଅବଭିୟସଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ରିଲିଜିୟସ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଭାଓଲେଟ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହିବ କି ନାଇଁ ତମର ଯୋଉଟା ପୂଜା ସ୍ଥାନ ତା ଭିତରେ ଓମେନ ବି ପଶିବେନି ଯଦି ତମେ ଆଲାଉ କରୁନ କେହି ପଶିବେନି ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ଆମର ହିପୋକ୍ରାସି ମାନେ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେତେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମାଇନରିଟି ମାନେ କଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆଣ୍ଟି କନଭର୍ଜନ ଲ କି ଆମକୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ମେଜୋରିଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବେ ତ ଆମର ଆଣ୍ଟି କନଭର୍ଜନ ଲ ଦରକାର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଦ ଓନଲି ଏକ୍ସେପସନାଲ କଣ୍ଟ୍ରି ଏଠି ମାଇନରିଟି ଆपिଜମେଣ୍ଟ ଏତେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି
मेजोरिटी पॉपुलेशन डिमांड करती हमको एंटी कन्वर्जन लॉ दरकार ठीक अछि माइनॉरिटी कहती कि नहीं ये लॉ दरकार नहीं ठीक अछि आम हिसाब रे कन्वर्ट करिवु तो दिस इज द प्रॉब्लम ठीक अछि माने अनऑर्गेनाइज्ड हवार आस तापर टॉपिक को 26 26 27 28 अच्छा 26 टा कौन इट इज कौन माने रिलीजियस डिनोमिनेशन रो किछि राइट्स विषय एथरे देछि ठीक अछि कौन कौन राइट अछि राइट टू एस्टाब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस ठीक अछि राइट टू मैनेज ओन अफेयर राइट टू ओन एंड acquire मूवेबल प्रॉपर्टी राइट टू एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी ठीक अछि तो इट इज मोर और लेस अबाउट प्रॉपर्टी डिफरेंस कौन एठी देनी 25 और 26 भितर मेजर डिफरेंस टा मन रखा 25 इज अबाउट द इंडिविजुअल्स 26 इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन बुझिपारुछ 26 टा कहाँ अछि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी को गोटे लोकर रहइबो कि चर्च रहइबो कि मद्रासा रहइबो कि गोटे मंदिर प्रॉपर्टी इट्स नॉट अबाउट दैट इंडिविजुअल इट्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन तापर एटा कौन इट इज अबाउट रिलीजियस कॉन्साइंस गोटे लोकर कॉन्साइंस ऊपर सी कौन प्रैक्टिस करिया चाहूची इट इज अबाउट प्रॉपर्टी हाउ टू मैनेज द प्रॉपर्टी ठीक अछि एटा मोर और लेस इकोनॉमिक राइट ठीक अछि तो एटा मन रखिबो 26 आउ 25 भीतर रो डिफरेंस टा 27 no person shall be compelled to pay taxes for promotion and maintenance of any particular religious religion or religious denomination ठीक अछि तो टैक्स गवर्नमेंट कंपलसरीली नहीं पारिबो नाही काठू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन तो गवर्नमेंट भी रास्ता काट दबो टैक्स न नेले जेतला गवर्नमेंट देखिला कि पैसा एते एते आसुची ऑर्गेनाइजेशन को ठीक अछि विशेष करी हिंदू टेम्पल जहाँ सब थिला या प्रीवियस आर्टिकल अंडर रे से कंट्रोल को आनिले ठीक अछि तापरे कोन कले माने सोशल रिफॉर्म नारे सेगुड़ा कंट्रोल को नेला परे ता पैसाटा केमति नेबे तो सेगुड़ा रास्ता काढिले फीस ठीक अछि कि हमें टैक्स ना नहीं पारिबुनी कोन नहीं पारिबु फीस अगेन मनकर किसी डेवलपमेंट दरकार तापर गवर्नमेंट काम भी करछि बट मु भाबे अगेन देखो फॉर एग्जांपल तिरुपति तिरुपति मंदिर रो गवर्नमेंट को केते पैसा मिलुछि ठीक अछि किंतु गवर्नमेंट कोन करूछि कहूछि आमे से पैसा रे कोन कलु रास्ता घाट सब तयारी कलु बट से रास्ता घाट तयारी करिया पई तमे ऑलरेडी फीस नउछो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करूछो एंड व्हाई टू यूज दैट फीस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सेटा टेम्पल को दिया जिबा कथा आगुरु सब कोन थिला टेम्पल रो निजरो गुरुकुल थिला टेम्पल रो निजरो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थिला एबे से सब किछि फंक्शन करूनी नो डाउट मिसमैनेजमेंट होउछि ता भितरे गवर्नमेंट निजर नोमिनी रखिया दरकार गवर्नमेंट ता भितरे ताकू रेगुलर ऑडिट करिया दरकार से सब जिंस जाय ठीक अछि बट से पैसा नै कि जदि फीस ना रे गवर्नमेंट माने कोन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करिवो देन जो टैक्स हम ऑलरेडी दोछु सेटा को काम रे आसीबो ठीक अछि अगेन दैट इज आल्सो द फ्लॉ ऑफ दिस एक्ट बट आमे टॉपिक रे स्टिक हेकि रहिबा तो एटा जानो कि इट इज लाइक फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस माने कोन इंस्टीट्यूशन ठीक अछि अच्छा एठी गोटे जिंस आसु गोटे होची रिलीजियन गोटे होची रिलीजियस डिनोमिनेशन डिफरेंस कोन डिफरेंस होची देखो रिलीजियन हैला हमर हिंदुइज्म नै जाओ ठीक अछि हिंदुइज्म इज ए रिलीजियन हिंदू मंदिर पुरी मंदिर एटा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन किंतु जदि हमें देखिबा बेलूर मठ सेटा कोन गोटे डिनोमिनेशन अछि ठीक अछि तार हमें जदि एने देखिबा गोटे फॉर एग्जांपल श्री अरविंदो आश्रम ठीक अछि ता माने एमती बहुत किछि अछि माने हिंदू सन्यासी मानकर जोटा कि ताकू कोथरे आमे नउचे डिनोमिनेशन हिसाब रे दोचे इट्स अ पार्ट ऑफ दैट रिलीजन ठीक अछि तापर आस नेक्स्ट फ्रीडम फ्रॉम अटेनिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ता माने कोन कि रिलीजियस टीचिंग्स इंस्ट्रक्शन एगुडा दिया जाय परिबो ना नाही ठीक अछि जल्दी पिले सारिबा एटा सारिले तमे टिके रिवाइज करिवो तापर पुन डीपीएसपी भी अछि तो एथरे कोन आसी जाउची आमे जे कोनोसी देखो स्टेट गोटे होची मैनेज करूची गोटे होची स्टेट एस्टाब्लिश करची गोटे होची स्टेट जस्ट रिकॉग्नाइज करूची ठीक अछि तीनटा केस अछि जदि गोटे स्टेट निजे एस्टाब्लिश करची निजे मेंटेन करूची मैनेज करूची होली सेई जगह रे कोन हबो सेई जगह रे कौनसी प्रकार रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाय परिबो नाही
सरकारी स्कूल ठीक अच्छे। आउ गोटे कौन इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर बाय स्टेट बट एस्टाब्लिश बाय एनी ट्रस्ट। गोटे ट्रस्ट की ऑर्गेनाइजेशन तैयारी करछि बट स्टेट केवल मैनेज करुछि ताको एडमिनिस्टर करुछि ठीक अच्छे। तो सही जगह कौन परमिटेड एग्जांपल एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसी मुस्लिम पिला मिसिकी तैयारी करथिले आरंभ करथिले फाउंडेशन रखिथिले ट्रस्ट हिसाब रे पर ताको मैनेज किए करछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ठीक अछि। कि जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ठीक अछि। देन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट स्टेट रो किछि नाही सिंपल रिकॉग्नाइज करूछि केमति रिकॉग्नाइज करूछि यूजीसी एक्ट 1956 अंडर रे समान को रिकॉग्निशन दिया जाय ठीक अछि। तो सेठी तांको इच्छा एठी से परमिटेड सेठी भी परमिटेड ठीक अछि ताको इच्छा हेले से करिवे नहल नाही ठीक अछि। आउ गोटे गोटे ऑर्गेनाइजेशन अछन्ति मद्रासा टाइप रो खाली स्टेट रु एड नउछन्ति स्टेट खाली पैसा दउछि तांको ना स्टेट तांको रिकॉग्नाइज करूछि ना स्टेट तांको एस्टाब्लिश करूछि ना स्टेट तांको मेंटेन बा मैनेज करूछि। से जगह कौन हो वॉलंटरी बेसिस एगेन ठीक अच्छे तांको इच्छा से परमिट अच्छी तांको इच्छा हेले से करिवे नहल नाही ठीक अच्छे। क्लियर एवरीवन। रिसीव रो एग्जांपल रे लिखि दबो मद्रासा इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट एटा लिखि दबो जो सब विद्यापीठ शिशु मंदिर ए टाइप रो अछंती ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स ठीक अच्छे। एठी गोटे ट्विस्ट अच्छी वी विल कवर दैट एथरे लिखा हिथिबो मु भाबुची प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एठी कोन आसुची ठीक अच्छे। recognize the right of any section of citizen to conserve their language script culture it prohibits state from making any discrimination and granting access to educational institution maintained by state। तो स्टेट जदि फंड दउची किंबा स्टेट जदि मेंटेन करूची एटा एड वाला फंड ठीक अछि प्लस स्टेट जदि ताकू मेंटेन करूची देन एठी कोनोसी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन हेई परिबो नाही ठीक अछि। सेकंड होची सॉरी थर्ड होची एथि मन रखा एई जो सेक्शन टा हला सुप्रीम कोर्ट पर जतबेले निजर इंटरप्रिटेशन करिछि एठी राइट्स देइछि काहाकू देइछि एटा हला मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दी जन को दिया जाइछि। तो एठी मेजॉरिटी रो भी निजर ठीक अछि प्रोटेक्ट करिवार राइट्स अछि एई जगह रे ठीक अछि। एठी माइनॉरिटी रे दी प्रकार रो माइनॉरिटी आछन्ति मन रखता गोटे होची लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गोटे होची रिलीजियस माइनॉरिटी। आर्टिकल 29 जदि देखियो एटा समस्त को मिलिछि ठीक अछि क्लियर। एबे आसीबा आर्टिकल 30 को हाँ अगेन एटा खाली सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलुछि काहे की कहिया दरकार नै ऑलरेडी हमें मेंशन करछे एने बाहर रो जदि जने आसी कहबो कि नै मते मोर एस्टाब्लिश करिया रो जदि सिटीजन नथिबो इंडिया रो तो अलगा गोटे धर्म नै कि आसीबो जदिओ इंडिया रे सब धर्म रो लोक अवेलेबल अछंती बट से केस रे सेगुडा काउंट हबोनी ठीक अछि। नेक्स्ट होची आर्टिकल 30 आर्टिकल 30 रे कोन आसी जाउची फर्स्ट होची राइट टू एस्टाब्लिश और एडमिनिस्टर educational institution of choice right to get adequate compensation if property is acquired by state shall not discriminate against minority institution while granting aid ये जो थर्ड पार्ट टा अछि यारी पाई ही आर्टिकल टा आसिला ठीक अछि। अच्छा कि ओटा पछारछि कोन सल्लेखन हाउ कुड वी इंटरप्रेट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ देखो अगेन सल्लेखन को बैन करिया पई भी बहुत थोड़ा आसुची ठीक अछि कि माने कुहा जाउची कि एटा को बैन करिया पई बट एपर्यंत एटा हेई पारनी तमे कहि पारो कि काइंड ऑफ माइनॉरिटी अचीवमेंट चिंटू सुनो अछु चिंटू लाइन रे सॉरी मु डेरे देखिली तो क्वेश्चन अरे अछु ना दुखरे पळेलु हाँ हाँ ठीक अछि देखो सल्लेखन टा अगेन हेल्थ ऊपर तो तार नेगेटिव हाजार्डस इंपैक्ट अछि टू बी वेरी फ्रैंक
बट एटी दीटा इश्यू आସୁଛି गोटे तमे कहिपार कि जेन मानकर जेहेतु बहुत कम पॉपुलेशन स्टेट एते ये करूनी सेकंड होଉଛି सलेखन गुडा जଣା पड़ेनी डेथ हेई गला ପରେ फैमिली सेलिब्रेट करନ୍ତି कहिକି कि सलेखन रे जाइथिला ठीक अछि ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତି ବିକଜ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ ଲେବୁଲ ରେ ଏଟା ହୁଏ ଏଟା ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରାଯାଏନି କି ହଁ ତାକୁ ପବ୍ଲିକ କୁ ନେଇକି ଠିକ ଅଛି ଯେମିତି କି ତମେ କହିବ କି ଅ, ବକର ଇଦ ଦିନ ଜବା କରିବା ଠିକ ଅଛି ତ ବକର ଇଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆନିମଲ ମାନଙ୍କୁ ଜବା କରାଯାଏ ସେଟା ପବ୍ଲିକଲି କରାଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିକି ବଟ ସଲେଖନ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଜିନିଷ ଗୁଡା ହଉଛି ଭେରି ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଫେୟାର ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ହଉଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ସେ ଡେଥ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ବାହାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଥିଲା ତାର ଯେତେବେଳେ ବି ତାର ବଡିକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଡିବାକୁ ନିଆଯାଉଛି ଯାହାବି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ ନିଆଯାଇନି କିନ୍ତୁ ହଁ ଯଦି ଦେଖିବ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ନଟ୍ ଲିଗାଲ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଛି କି ନାଇଁ ଆମକୁ ଡେଥ୍ ସେଇ ୱେରେ ହିଁ ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ଏଇନେ ଦେଖ ଆଉ କେତେଟା ଅଛି କି 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଙ୍ଗ କରିପାରିବନି ତ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଲ ଆରମ୍ଭ କରିନି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ନଜ ଇଫେକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ କେମିତି କରୁଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରୋପାଗେସନ ଯେତେବେଳେ ଆୱାରନେସ କ୍ୟାମ୍ପେନ ହଉଛି ତ କୁହାଯାଉଛି କି ନାଇଁ ପ୍ରଥମ 48 ଘଣ୍ଟା ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଙ୍ଗ ଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ମାନେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ପ୍ଲସ ଏଜ ଯାଏଁ ପିଲାକୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଙ୍ଗ କରାଇବା ଦରକାର ତ ଏମିତି ଆୱାରନେସ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କିଛି ଲ କରାଯାଇନି ଆର୍ଟିକଲ 30 କୁ ଆସ 30 ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଏଟା ପିଓରଲି କାହା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଏଟା ପିଓରଲି ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କ ସରି ଏଠି ମେଜରିଟି ଲେଖିଦେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 30 ଟା ପିଓରଲି ମାଇନରିଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ତ ମେଜରିଟି ପାଇଁ ରଖାଯାଇନି ମାଇନରିଟି ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ବୋଥ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ଆଉ ରିଲିଜିୟସ ଏ ଦିଟା ମାଇନରିଟିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ରାଇଟ୍ସ ମିଳୁଛି ଠିକ ଅଛି କୋଉଟା ଆର୍ଟିକଲ 30 ଆର୍ଟିକଲ 29 କଣ ଓନଲି ଫର ମାଇନରିଟି ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ ଠିକ ଅଛି यार इम्पोर्टेंट एटा ही ଅଛି ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ମାଇନରିଟି କିଏ ଏଟା କୋଉଠି ଡିଫାଇନ କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 32 ଆର୍ଟିକଲ 32 ରେ ଆସୁଛି କଣ ରାଇଟ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରେମେଡିଜ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହିଁ କହିଥିଲି ଯୋଉଟା ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର କଣ କହିଥିଲେ ଇଟ୍ସ ଦ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ବେସିକ ଫିଚର ଅଫ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଠିକ ଅଛି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଛି ଏଟା ବେସିକ ଫିଚର ରେ ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରି କେବେ ବି ଅଲଗା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଯୋଉ ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପଢିବା ଆଗକୁ ଏଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ଆଜି କ୍ଲାସ ପରେ କାଲି କ୍ଲାସରେ ଯଦି ହବ ମୁଁ ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡିପିଏସପି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ରିଲେସନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି କାଲି ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହଉଛି ସାରିବା ପାଇଁ ଡିପିଏସପି ଯାଏଁ ଆଇ ଏମ୍ ହୋପଫୁଲ ଦ୍ୟାଟ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯାହା ପଢଉଛି ଯାହା ଡାଉଟ ହବ ଫିଲ୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଆସ୍କ ଠିକ ଅଛି କିଛି ଲାଜ କରିବାରେ ନାହିଁ ପଲିଟିଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ସବଜେକ୍ଟଟା ବହୁତ ଘୋଷିବା ଜିନିଷ ବି ଅଛି ଆଉ ଆନାଲିସିସ୍ ପାର୍ଟ ବି ଅଛି ତ ବେଷ୍ଟ ପସିବୁଲ ୱେରେ ମୁଁ ପଢଉଛି ଯାହା ମୁଁ କରିପାରିବି ଏଗେନ୍ ତମାନେ ପଚାର ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଫିଲ୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଆସ୍କ ଏଠି ପଚାରି ପାରୁନ ଟେକ୍ସଟ କରିଦବ ମତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜରେ ଲେଖିବାରେ କଣ ଅଛି ଆରାମରେ ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ଲାସ ବାହାରର ଡାଉଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଫିଲ୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଟେକ୍ସଟ ମି ଆଫ୍ଟର ଦ କ୍ଲାସ ଆଚ୍ଛା 32 ଟା କଣ ତ ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି କି ଏଇ ଆକ୍ଟରେ ସିମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ମନେ ରଖାଅ ଆର୍ଟିକଲ 32 ଅଣ୍ଡରରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିଲ୍ କରିବ ଯଦି ଇନଫ୍ରିଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ହେଇଛି ଯଦି କୋଉ ଲୋକର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ଦେନ୍ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ଲୋକର ରାଇଟ୍ କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ ନେଇପାରିବ ଠିକ ଅଛି କ୍ଲିୟର ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି କୋଉଠି ଆର୍ଟିକଲ 226 ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଅ ହାଇକୋର୍ଟରେ 226 ଦିଆହେଲା ତ ଇଟ୍ସ ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ କଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର କଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ହାଇକୋର୍ଟ ତମକୁ ମନା କରିଦେଇପାରେ କି ନା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯାଅ ଆମେ ତମର ଜଜମେଣ୍ଟ ଦବୁ ନାହିଁ ବିକଜ ଇଟ୍ସ ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ତମକୁ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଇଟ୍ ଇଜ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ହିୟର ୟୋର କେସ୍ କଣ ପାଇଁ ବିକଜ ଇଟ୍ସ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ବଟ୍ ଜେନେରାଲି ଅର୍ଡିନାରୀ କେସରେ ଓଲଟା ହେଇଥାଏ ହାଇକୋର୍ଟ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଳେଇଲ ସେ ପଠେଇଦବ ଯାହା ହାଇକୋର୍ଟ ସରି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପଳେଇଲ
सुप्रीम कोर्ट कहबो जा हाई कोर्ट को कि लोकल कोर्ट को जनरल केस रे ठीक अछि बट जदि फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व हेछि हाई कोर्ट चाहिए भी डायरेक्ट पठेई परिबो सुप्रीम कोर्ट किंतु शुनिया को बाध्य ठीक अछि बिकॉज इट्स द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स बुझिलो समस्ते क्लियर एवरीवन अच्छा ए राइट टा केमती पालन होबो राइट तो देई देला कोर्ट कि तमरो जहां प्रॉब्लम होबो तमे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो तो एठी आसी जाउची कोन एठी आसीबो तमरो रिट पिटिशन ठीक अछि रिट कोन कि हाउ टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ठीक अछि ताकू करिया पई यू नीड टू गो थ्रू रिट पिटिशन रिट होची काइंड ऑफ एप्लीकेशन तमे केमती राइट करि परिबो एकुडा भलो से बुझो पिला बहुत कंफ्यूज हंती एकु नै कि फास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट होची हबिस कॉर्पस हबिस कॉर्पस कोन हबिस कॉर्पस रो माने होची टू हैव द बॉडी ऑफ ता माने कोन एटा जनरली कोन जगह रे लागू करा जाए गोटे लोक जेतोले फिजिकली एठी प्रेजेंट नाही ठीक अछि गोटे लोक को पुलिस एटा मोस्टली को एक्ट अंडर रे लागे एटा एक्ट 22 आउ केतरा केस रे 20 या ऊपर मोस्टली 22 रे लागे डिटेंशन केस रे ठीक अछि मन रखा तुम पढ़ जिवो कि हबिस कॉर्पस टा को आर्टिकल सहित बेसी लिंक अछि ओ बही रे एटा पाइबोनी ठीक अछि जेतोले खोजु एटा कोन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज हबिस कॉर्पस माने कोन तुमको स्टेट अरेस्ट करी कोर्ट कोटे गैप कर देछि तमे मिलुनो ठीक अछि तो सेही समय कोन तुम घर लोक जाई केस करि परिबे हबिस कॉर्पस अंडर रे कोर्ट कोन करिवो कोर्ट विल से कि ए लोक को तमे आनिया को बाध्य ठीक अछि कोर्ट सामना रे प्रेजेंट करिया को बाध्य कोर्ट स्टेट को ऑर्डर दबो फिजिकली ब्रॉट दिस मैन बिफोर कोर्ट तो स्टेट सेठी एफिडेविट दबो से लोक जति बंची जी नै गी आसीबो ताको जोठी भी थिबो जोठी टेंशन रे तो से लोक मरि जाईची देन से माने कहिबे कोर्ट को कि को सर्कमस्टेंस रे डेथ हला केबे ताको उठेइथिले कोन हिथिले देन ताको ऊपर लीगल एक्शन निया जिवो ठीक अछि दिस इज हबिस कॉर्पस तापर हला मांडामस मांडामस माने कोन मांडामस माने होछु वी कमांड ठीक अछि एठी कोर्ट कोन करिवो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गोटे पर्सन और कॉर्पोरेशन एठी बहुत जन आसुचंती लोअर कोर्ट ठीक अछि पब्लिक अथॉरिटी स्टेट अथॉरिटी गवर्नमेंट जहा को चाहिबो तांको गोटे कमांड दे परिबो केतबेले कमांड दबो जेतबेले लोकर फंडामेंटल राइट ता अफेक्ट होची ठीक अछि एटा को भी आर्टिकल हे पारे तो कोर्ट कोन करिवो मने करो गोटे लोक को मने करो फॉर एग्जांपल ए जो तुमको कहउथली आर्टिकल 21 ठीक अछि से कहला कि बहुत अधिक पॉल्यूशन हो जाଉଛି स्टेट किसी एक्शन करूनी तो यही जगह मांडामस रिट टा काम करिवो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर देबे स्टेट गवर्नमेंट रो पॉल्यूशन अथॉरिटी को और सेंट्रल पॉल्यूशन अथॉरिटी को कि तुरंत जाओ ए लोकर एई एरिया रे जहां भी पॉल्यूशन होची ता ऊपर संगे संग स्टेप नियो ठीक अछि चेक दैट पॉल्यूशन वी कमांड यू फॉर दैट ठीक अछि दिल्ली रे एयर पॉल्यूशन को नेकी केते थरो ए रिट टा यूज हेछि देन आसो प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन टा कोन हुए एठी भी अगेन ठीक अछि ना या परे मन रख को वारेंट ठीक अछि तापर प्रोहिबिशन सर्टियोरारी को आसीबा एटा कोन थिला कमांड थिला काहा को कमांड करिवो जो लोकर अथॉरिटी अछि ताको करिवो बट केतेटा जगह रे कोन हुए कि अथॉरिटी न थाई कि भी केते जण फंक्शन कर दै थांती फॉर एग्जांपल पुलिस ताकू मन करो अधा राइट्स अछि ता पाखरे अरेस्ट करिवार राइट अछि बट कन्विक्शन करिवार राइट नाही पुलिस कोन करछि अधिक दिन पई रखि दैछि 24 घंटा रु अधिक ठीक अछि किछि भी से टाइप रो गोटे अथॉरिटी पाखरे से पावर नाही किंतु से फंक्शन टा कर दैछि स्टेट गवर्नमेंट मन करो किछि गोटे एक्शन नै जाइछि जोटा ता हातरे नाही पार्लियामेंट से एक्शन ता नबा कथा से जगह रे कोन इशू हबो से जगह रे इशू हबो को वारेंटो बाय व्हाट अथॉरिटी और वारेंट बुझि परछो तो कोर्ट इछि कोन करिवो क्लेम करिवो कि को अथॉरिटी रे तमे एटा फंक्शन कर ठीक अछि तो सेई जो ऑफिस टाकू ठीक अछि एटा कोन करिवो से दे नीड टू व्हाट यू कैन से दे नीड टू इजाकुलेट ठीक अछि इजाकुएट देयर अथॉरिटी सेमान को छाड़िया को पड़िबो निज अथॉरिटी को कि हां ना एटा मो अथॉरिटी नुह इजेक्ट द अथॉरिटी ठीक अछि एटा हे जाउची कोन तमरो को वारेंट ठीक अछि दे नीड टू रिलिंक्विश कि एटा मो अथॉरिटी नुह या बियॉन्ड जाय कि मो फंक्शन कर देछि एबे आसो ए दीटा इंटरलिंक अछि एको भल से जानिबो गोटे होची प्रोहिबिजन गोटे होची सर्टियोरारी प्रोहिबिजन टा कोन टू प्रोहिबिट एटा जनरली काहे अगेंस्ट रे लागे एटा जनरली कोन हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एठी काहा ऊपर ऑर्डर देबे लोअर कोर्ट ऊपर और ट्रिब्यूनल ऊपर ए दीटा जाक मोस्टली
जुडिशियल बॉडी ऊपर यूज हुए ठीक अच्छे या भितर मोस्ट ऑफ दिस केसेस आर नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल ठीक अच्छे कोटा प्राइवेट इंडिविजुअल ऊपर हो पारिबो ठीक अच्छे एटा हैला सबुठ इम्पोर्टाट जोटा हबिस कर्पस एटा काहा एगेंस्ट रे भी इशू हो पारे कारण किए तुमको नहीं किए किडनैप कर किए रखी किसी ठीक ना तो सही जगह यू कैन गो टू कोर्ट ठीक अच्छे आउ ए दिटा मोस्टली जुडिशियरी एगेंस्ट रे यूज हुए प्रोहिबिजन आउ सर्टियोरारी प्रोहिबिजन माने कोन टू फॉरबिड टू चेक समवन आ प्रोहिबिजन टा केतेबेले हुए जेतेबेले जुडिशियरी प्रोनाउंस करिनी ता पाखरे केसटा अछि ठीक अछि तमे कोन कहबो ना एटा मो फंडामेंटल राइट अफेक्ट होछि सुप्रीम कोर्ट कोन करिवो ताको प्रोहिबिट करतबो कि तू आ जजमेंट देना ठीक अछि तो जुरिडिक्शन रे नुहे एबे आमे एथरे डील करिवो बुझि परछो लोअर कोर्ट हो कि ट्रिब्यूनल हो एटा कोन प्रोहिबिशन सर्टियोरारीटा कोन टू सर्टिफाई और टू इन्फॉर्म एई जगह डिफरेंस टा कोन एथरे सी मने करो इधर केस पेंडिंग अछि नहले ऑलरेडी से जजमेंट देई सारछि बुझि परछो सेई केस रे कोन लागू हबो सर्टियोरारी ठीक अछि कि जदि जजमेंट देइनी केवल पेंडिंग अछि ताको जजमेंट दबार रोकिबार कोन यूज हबो प्रोहिबिशन जजमेंट ऑलरेडी देई सारछि ठीक अछि किंबा देइनी जहां भी हो ए दीटा केस रे कोन यूज हबो सर्टियोरारी तो प्रोहिबिशन रो जदि एतिकी स्कोप सर्टियोरारी रो अधिक स्कोप बुझि परछो सर्टियोरारी रो स्कोप टा प्रोहिबिशन ठू अधिक प्रोहिबिशन रे कोन केवल प्रोहिबिट करिवो सर्टियोरारी रे प्रोहिबिट भी करिवो ठीक अछि प्लस स्क्वाश भी करि परिवो ठीक अछि कि नहीं तो जजमेंट टाको स्क्वाश करा जाउचे नलिफाई करा जाउचे एबे मु ए केस को डील करिवि आमे डील करिवो ठीक अछि बुझि पारछो समस्ते टिके टेक्निकल अछि नोट रे डिटेल देछि पढि दबो न बुझि पारले आउ थरे पचारिबो किछि इथरे नाही अति सिंपल जिंस हबस कर्पस सिंपल कहूछ कोन कि जदि कि डिटेन हेछि से लोक नाही यू नीड टू प्रेजेंट दैट पर्सन फिजिकली बिफोर कोर्ट एटा हला हबस कर्पस मांडामस कोन कहूछि वी कमांड कि जदि को अथॉरिटी तम ऑर्डर शुणुनी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ताको ऑर्डर दबो कि यू नीड टू परफॉर्म दिस ड्यूटी एटा तम ड्यूटी तुमको परफॉर्म करिया को पड़िबो को वारंट कोन को वारंट सिंपल कहूची कि जो अथॉरिटी से ऑर्डर टा देइची बा जे से एक्ट टा करिची तार अथॉरिटी ऑलरेडी अछि ना नहीं सेटा करिया पाए ठीक अछि एट कोन व्हाट अथॉरिटी और वारंट तुम जदि सेटा फंक्शन कर देइछो जोटा तुम अथॉरिटी रो बाहर पळेइची देन तुमको सेठी चेक कराथिबो ठीक अछि at what authority or warrant ठीक अछि तो एगुडा देखो मोस्टली काहा ऊपर एग्जीक्यूटिव ऊपर ही काम हुए आ ए दीटा जुडिशियरी मोस्टली जुडिशियली रिलेटेड ठीक अछि प्रोहिबिशन टा कोन टू फॉरबिड और टू चेक ऑर्डर दिया जायनी ठीक अछि एठी कोन नॉट पास ऑर्डर ए पर्यंत पास हेइनी से समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट निज पाखକୁ नहीं जेबे सर्टियोरारी कोन इधर पास हेइ जाइची कि हेइनी ठीक अछि दीटा जाको केस रे से माने कोन कर परिबे ट्रांसफर कर परिबे केस निज पाखକୁ किबा ऑर्डर को स्क्वाश कर देबे ठीक अछि कि ना ठीक अछि एबे आमे डील करिवु वी आर स्क्वाशिंग द ऑर्डर ठीक अछि दे कैन नॉलिफाई बुझिलो समस्ते एवरीवन क्लियर एतरे दीटा जिंस मन रखिवो गोटे मन रखिवो ता मीनिंग कोन गोटे मन रखिवो एबडा सब लैटिन लैंग्वेज रो आसीची तो तारो लैटिन रो वर्ड रो इंग्लिश रो ट्रांसलेशन कोन अछि सेकंड काहा ऊपर अथॉरिटी अछि काहा ऊपर नाही एतिकी जिंस तुमको मन रखियार अछि एगुडा देखिदबो एमती किछि ये नाही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रो अथॉरिटी भितर डिफरेंस कोन सेटा देछि ठीक अछि हाई कोर्ट कहली तुमको जेमती लीगल राइट पई हाई कोर्ट जाई परिबो सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट अफेक्ट हेले ही जीवो सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी अगेन थ्रू आउट इंडिया हाई कोर्ट रो तार जोटी जुरिस्डिक्शन थिबो ठीक अछि किंबा ठीक अछि इफ इट कॉजेस एक्शन अराइज विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन तो इधर ता जुरिस्डिक्शन भीतर एक्शन हेछि नहले एक्शन रो कॉज ता जुरिस्डिक्शन भीतर अछि ठीक अछि मनकर गोटे फॉर एग्जांपल दिल्ली रे जनकर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हेछि बट तार फैक्ट्री सब ओडिशा रे अछि तो ओडिशा रो ही तार आरंभ होला बट से फाइनल विक्टिम हेछि दिल्ली रे तो से दिल्ली हाई कोर्ट रे जेमति करि परिबो ओडिशा हाई कोर्ट रे भी सेमति केस करि परिबो ठीक अछि तापर आसो आउ तीनटा जिंस अछि एथरे आर्टिकल 33 34 35 एटा जनरली डिस्कस हुएनी
এটা যদিও ডাইরেক্টলি রাইটস বিষয়ে আসুনি, বট এগেন ইট শেপস द फंडामेंटल राइट इन इंडिया। 33 লেখ। 33 କଣ କରୁଛି? कि इट हैज गिवन पावर टू द पार्लियामेंट ଲେଖା ହେଇଛି ଏଥିରେ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି କେବଳ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଟୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ତ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାହେଇଛି, କାହାର କାହାର କରାଯାଇଛି? ଗୋଟେ ହଉଛି ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ, ଆର୍ମି ନେଭି ଏୟାର ଫୋର୍ସ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ, ପବ୍ଲିକ ଅର୍ଡର ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ। ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ବୋଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପୁଲିସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ପୁଲିସ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ କ୍ରିଟିକାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁ ଯିଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ଆର୍ମି, ଏୟାର ଫୋର୍ସ, ପୁଲିସ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯିଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଡାଟା ରହୁଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଟା ବି ଲିମିଟେଡ। ଠିକ ଅଛି, ଆନାଲୋଗସ୍ ସର୍ଭିସ ଦଉ ଦେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅବାଉଟ ଦିସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ଠିକ ଅଛି। 34 କଣ କହୁଛି? ଏଟା ମାର୍ଶାଲ ଲ ଉପରେ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, କି ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଶାଲ ଲ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଠିକ ଅଛି, କି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆଫେକ୍ଟ ହବ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ମାର୍ଶାଲ ଲ କୁ ଡିଫାଇନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମାର୍ଶାଲ ଲ ଟା ମନେ ରଖ ଇଂଲିଶ ଲ ରୁ ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଇଂଲିଶ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ତ କିଛି ନାହିଁ, ବଟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅଛି, କମନ ଇଂଲିଶ ଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ସେଇଥିରୁ ଆସିଛି ମାର୍ଶାଲ ଲ। ହେଲା, ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ସମସ୍ତେ ମାର୍ଶାଲ ଲ ପଢନ୍ତି, ବଟ ତା ଅରିଜିନ ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ମାର୍ଶାଲ ଲ ର? ମାର୍ଶାଲ ଲ ର ଅରିଜିନ ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଇଂଲିଶ ଲ, କମନ ଇଂଲିଶ ଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆର୍ଟିକଲ 33 ଯୋଉ କହିଲି, ସେ ଯୋଉ ଆନାଲୋଗସ୍ ସର୍ଭିସ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସର୍ଭିସ, ଏଟା ଇନିସିଆଲି ନଥିଲା। ଏ ଦିଟା କେବେ ଆସିଲା? ଏ ଦିଟା ଆସିଲା 50th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯାହା ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ, ଏଗୁଡା ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଲାସରେ ହିଁ କହିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ତମକୁ ତା ବିୟଣ୍ଡ କିଛି ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ଦରକାର ଥିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି ତମକୁ। 50, 50, 50th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 35 କଣ କହୁଛି? कि there are certain cases where parliament will formulate the law, not state legislature। କେତେଟା ଲ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହିଁ ସେଟାକୁ ଡିସାଇଡ କରିବ। ଫର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କି ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଖିପାରିବା କି ରେସିଡେନ୍ସ, ରେସିଡେନ୍ସ ଆଜ ଏ କଣ୍ଡିସନ ଫର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, এটা ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କରିବ। ଯଦି ରେସିଡେନ୍ସ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଦିଆଯିବ, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ନିଜ ନିଜର କରିଦେବେ କି ହଁ ଆମ ରେସିଡେନ୍ସ ଛଡା ଆମ ଷ୍ଟେଟରେ ଆଉ କେହି ଜବ୍ କରିପାରିବେନି। ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେ ନିଡ୍ କୁ ଦେଖିକି ସେ ଲ ଟା ପାସ୍ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଣ ଆସୁଛି? ଅନଟଚେबिଲିଟି ରିଲେଟେଡ ଯାହା ବି ରୁଲ ହବ, ଠିକ ଅଛି, ଏଟା କେବଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିବ। ଫୋର୍ସ ଲେବର ଏଗେନଷ୍ଟ ରେ କିଛି ରୁଲ ହବ, ଏଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହିଁ ପାସ୍ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। So these things are there। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସରିଗଲା। 2 ମିନିଟ ଟାଇମ ଦଉଛି, 2-3 ମିନିଟ ଟାଇମ ନିଅ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କର। या ପରେ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଡିପିଏସପି ଦେଖିବା, ତାପରେ ଫାଇନାଲ ରିଭିଜନ କରିବା। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରିଭାଇଜ କର।
रेडी? एवरीवन रेडी? shall we begin? Yes, sir. एथरे किछि राइट्स अछि जो राइट्स गुडा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट फंडामेंटल राइट, ठीक अछि? तो प्लीज गो थ्रू देम. आर्टिकल 265, ठीक अछि, रिगार्डिंग द टैक्सेशन. आर्टिकल 301 रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी. आर्टिकल 300 ए, ठीक अछि, सॉरी 301 इज regarding your trade, commerce and intercourse throughout the territory of India. Article 301 it is about your property. 31 ଯେତେବେଳେ abolish କରାହେଲା 301 को 300A को introduce କରାହେଲା. Article 326 जोटा कि एटा again exam रे आसीची, ठीक अछि? तो एटा कोन? एटा होची तमरो को राइट? वोटिंग राइट, ठीक अछि? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज. एतिके आर्टिकल लिखि देई थाओ. एग्जाम रे कोन करूची आजिकली गोटे गोटे आर्टिकल ना लेखुनी लिखि दउची, ताहले खाली आर्टिकल लिखुची सेतरा कोन अछि लिखुनी. ए चारटा जाक आर्टिकल कॉपी रे लिखि दियो, ठीक अछि? दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट फंडामेंटल राइट्स, ठीक अछि? 365, 300A, 301 to 36. फंडामेंटल ड्यूटीज. ड्यूटी रे देखो पिले फैक्चुअल जिंस किछि अछि. यू नीड टू गो थ्रू दैट फर्स्ट. फंडामेंटल ड्यूटी टा केबे इंट्रोड्यूस करा हला? अगेन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कहथिली 42nd अमेंडमेंट एक्ट ता अंडर रे फंडामेंटल ड्यूटी इंडिया रे इंट्रोड्यूस करा हितला, ठीक अछि? सेकंड वो पार्ट रे इंट्रोड्यूस करा हला पार्ट 4A, ठीक अछि? वो आर्टिकल हिसाब रे असला फंडामेंटल ड्यूटी. ए फैक्ट गुडा इंपोर्टेंट, ठीक अछि? आर्टिकल 51, ठीक अछि? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एटा मन रखिबो. सोरन सिंह कमिटी रिकमेंडेशन रे एटा आस्तेला, ठीक अछि? सोरन सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन पर इथरे गोटे ऐड करा जायछि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. या अंडर रे मन रखथाओ फंडामेंटल ए जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, प्लस डीपीएसपी. तीनटा रे चेंज आछि, ठीक अछि? राइट्स रे कोटा आसला आर्टिकल 21A. फंडामेंटल ड्यूटी रे कोटा आसला जोटा एठी हमें तळे पढिबा सेही स्कूलिंग को नेकी, ठीक अछि? 51A रे ही चेंज आसला. डीपीएसपी रे कोन चेंज आसला? आर्टिकल 45, ठीक अछि? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. फंडामेंटल ड्यूटी टा कोठु इंस्पायर हेची? मोस्टली जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू. एटा मन रखिबो, ठीक अछि? They already have duties for citizens. आ या अंडर रे कोन कोन अछि अगेन मु कहिया किछि दरकार नै. एगुडा सब तुमको खाली देखिया पड़िबो, मन रखिया पड़िबो, ठीक अछि? एथरे किछि सेमति स्पेशल ये नाही कहला पर. गोटे जिंस देखिबो केवल गोटे मिनिट पिले या भितरे गोटे तम एनवायरनमेंट को नेकी अछि. आमे ऑडिबल सुना जाउछि समस्तंकु? Sir. हाँ. गोटे देखो मॉन्यूमेंट प्लेसेस रिलेटेड अछि, गोटे एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ रिलेटेड अछि, ठीक अछि? ए दीटा, ठीक अछि? एफ आउ जी ए दीटा जाको
डीपीएसपी रे भी तुमको मिलिबो, बोथ इन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट, एटा मन रखिबो हैला। क्लियर एवरीवन? एफ आउ जी ए दीटा मन रखिबो, एटा तमे दीटा रे पाइबो, डीपीएसपी रे भी पाइबो आउ फंडामेंटल ड्यूटी रे भी पाइबो। स्टेट आउ इंडिविजुअल दी जनकर रेस्पोंसिबिलिटी, ठीक अछि। फंडामेंटल राइट्स टा कोन? टू रेस्ट्रिक्ट स्टेट टू इन्फ्रिंज अपॉन द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। फंडामेंटल ड्यूटी टा कोन? रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स टुवर्ड्स द स्टेट एंड द नेशन, ठीक अछि। आउ डीपीएसपी टा कोन? इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट that in future you need to do these things or your law must be inspired from these principles। बुझिपारछ तीनटा जाक कोन? टीपीएसपी टा सिंपल होची इंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटी टा होची रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ सिटीजन, फंडामेंटल राइट टा होची कोन? राइट्स ऑफ सिटीजन व्हिच चेक्स स्टेट, स्टेट को चेक करा जाउची सेठी, ठीक अछि। क्लियर? एथरे अगेन तुमको खाली घोषियार अछि, इंपोर्टेंट जहा मु कहि दैची तापर आसो। हाँ, आउ गोटे जिनस एथरे रही गला, तुम देखि परिबो शरण सिंह कमिटी केतेटा जिनस उपरे से कहिथिला जो गुडा को गवर्नमेंट ताकू पास करी नाही, ठीक अछि। सो देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज सजेस्टेड बाय शरण सिंह कमिटी व्हिच गवर्नमेंट हैज नॉट एक्सेप्टेड। गोटे ता भितरे होची टू गिव भोट, ठीक अछि। तो लोक मानकू बाउंड करा जाय परिबोनी कि जाई से माने जाई कि वोट देबे बोली, ठीक अछि। तो दीज आर सम एक्सेप्शंस जो गुडा को एक्सेप्ट करा गला नाही, ठीक अछि। जेमति पेइंग टैक्स, ठीक अछि, गोटे लोक बाध्य टैक्स दबा पाई। देन किछि कंपल्सन नाही, जदि गोटे लोक फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करूनी ता ऊपर सेमति किछि कंपल्सन नाही, ठीक अछि। एटा मन रखिबो। ए देखो नेक्स्ट आसी जाउछि हमर इंपोर्टेंट पार्ट, फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। समस्त एगुड़ा कही मन रखिबो, विशेष कर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एको मेन रे मन रखिया बहुत जरूरी। प्री रे भी गोटे जोड़े क्वेश्चन पड़ जाय पारे या ऊपर, तो गो थ्रू इट प्रॉपर्ली, ठीक अछि। क्लियर? हाँ, एठी आस। फर्स्ट तो होची डीपीएसपी, जदि हमें देखिबा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एटा कोठु आछि? इंस्पायर्ड फ्रॉम, साइड रे लिखुजी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक अछि। आयरलैंड रो जो कॉन्स्टिट्यूशन थिला सेथरु एटा इंस्पायर हेकी आसीची। सेकंड, आमे जेमति कहिथिले कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रु कोन आस्थिला? फंडामेंटल कोन आस्थिला हमर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रु? काली क्लास रे डिस्कस करछे preamble, प्रिएम्बल। सेमति इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोटे थिला, ठीक अछि। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ब्लैक, ठीक अछि। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो एठु कोन आसला? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टा कोठी थिला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एथरे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थिला सेठु इंस्पायर हे कि कोन आसला? डीपीएसपी प्लस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक अछि। क्लियर एवरीवन? डीपीएसपी रे इनिशियली कोन देछि? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट एठी कोन, ठीक अछि। सेकंड, एठी गोटे जिंस मन रखा पिले, तीनटा फीचर को नेकी डीपीएसपी तयारी। गोटे होछि गांधीयन, गोटे होछि कोन? सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गोटे होछि लिबरल प्रिंसिपल, ठीक अछि। जोटा में लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल बोली कहू, ठीक अछि। एठी बहुत बढ़िया कलर वाइज सजै देछि, जोटा ब्लू कलर देखुछ, ठीक अछि, सेगुडा कोन? सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ठीक अछि। जहाँ जहाँ ब्लू रे देछि
ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଉଛି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଠି ବ୍ଲୁ। ଯୋଉଟା ସବୁ ରେଡ୍ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଗାନ୍ଧିଆନ। ଯୋଉଟା ସବୁ ଅରେଞ୍ଜ ଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ହଉଛି କଣ, ଲିବରାଲ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିଦିଅ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଏଗୁଡ଼ା ଏଗେନ୍ ଦେଖିଲ ସମସ୍ତେ, ବ୍ଲୁ ଗୁଡା କଣ କଣ କହିଥିଲି ରେ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ରେଡ୍ କଣ, ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ଠିକ ଅଛି, କଲର ଏଇଠି ଦେଖ ସମସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ନୋଟ ଯେତେବେଳେ ସେୟାର କରିବି ତବେ ସବୁ ଏଥିରୁ ପାଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଅଛି ସେଗୁଡା କଣ, ସେଗୁଡା ହଉଛି ଲିବରାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଫିଚର୍ସ। ଠିକ ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉଗୁଡା ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ, ଯୋଉଟା ସବୁ ଏ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, 39A, 43A, 48A, ଏ ତିନିଟା ଯାକ କୋଉଥିରେ ଆସିଥିଲା, 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ମନେ ପଡିଲା, ଏଇଥିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ମନେ ରଖିବାକୁ ଇଜି ହବ ତମକୁ। ଠିକ ଅଛି, କ୍ଲିୟର ଏଭ୍ରିୱାନ। ଦେନ୍ ଦେଖିଲ ସମସ୍ତେ, ଅଲରେଡି କହିଲି ଯାହା ସବୁ ଏ ଅଛି କୋଉଥିରେ ଆସିଲା, 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଗୋଟେ ହିଁ ବି ଅଛି, ଏଠି ଦେଖ, ପ୍ରମୋଶନ ଅଫ କୋଅପରେଟିଭ, ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଏଟା ହେଲା 97th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। କ୍ଲିୟର ଏଭ୍ରିୱାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା 45, ଏଇଟା 86th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରେ ଏକୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏକୁ ମୋଡିଫାଏ କରାଯାଇଛି, କିଛି ନୂଆ ଆସିନି, ଏକୁ ସିମ୍ପଲ ମୋଡିଫାଏ କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଗରୁ ଏଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଥିଲା ଷ୍ଟେଟ କୁ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ ଫ୍ରମ ଦ ଏଜ ଗ୍ରୁପ ଅଫ 6 to 14। ଏବେ କଣ ହେଇଗଲା, ଟିଲ୍ 6, ଯୋଉ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ କେୟାର, ଏବେ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଦବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। କାରଣ 6 ଟୁ, କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଗଲା, କାରଣ 6 to 14 କୁ କଣ ଦିଆଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ନାଉ ଇଟ୍ସ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ। ଷ୍ଟେଟ ତ ଏକୁ ପୁରା କରିଦେଲା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଣ ଦିଆଯିବ, ତ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କୁ ମୋଡିଫାଏ କରାଗଲା। 6 ପୂର୍ବରୁ ଯାହାର ଏଜ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ, ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ କେୟାର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ଲିୟର ଏଭ୍ରିୱାନ। ବାକି ସବୁ ଦେଖିଦବ, ଏଥର କଣ କଣ ଅଛି, ବୁଝେଇବାରେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଫାକ୍ଚୁଆଲ ଜିନିଷ ଗୁଡା ହିଁ ସବୁ ତକ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି ମତେ ପଚାରିବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଗେନ ଏଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ, ଇଜି ଅଛି ଏଥିରେ। ହଁ, ୟାର ଦିଟା ତମକୁ ଅଲରେଡି କହିଥିଲି, 38 ର ଦିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଗେନ ମେନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ବେଶୀ କାମରେ ଆସେ, ବି ଆଉ ସି। ଠିକ ଅଛି, ବିଟା କଣ କହୁଛି, ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ମେଟେରିଆଲ ରିସୋର୍ସ, ସି କହୁଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ୱେଲ୍ଥ। ଏ ଦିଟା ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ, ବି ଆଉ ସି 39 ର। ଏଗେନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆର୍ଟିକଲ ଉପରେ ନ ପଡିପାରେ, ବଟ୍ ଏମିତି ପକେଇଦବ। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ, ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଅଛି, ନ୍ୟୁଜରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ବି ଆଖି ପକେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିତରେ କହିଦଉଛି, ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପଞ୍ଚାୟତ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏସସି ଏସଟି ରିଜର୍ଭେସନ 45 କହିସାରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ ଯାହା ପଲିସି ଆସୁଛି, ଏନଭାयରमेंट ଇଜ ଅଲସो ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 50 ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ଜୁडिशियरी एग्जीक्यूटिव रो कौन सेपरेशन, 51 इज इंपोर्टेंट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जदि आम एथिक्स मॉड्यूल देले फ्यूचर रे, देन एसबुर यूसेजेस आम करिबा एथिक्स पेपर रे। ठीक अछि, क्लियर एवरीवन। एठी ऑलरेडी लिखा है कोठू इन्फ्लुएंस आसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मेंशन करा जायछि, कोन कोन ऐड हैला भी मेंशन करा है। ठीक अछि,
ମୁଁ ଅଯଥା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ। ହଉ ଛାଡ, ବଟ୍ ଏଗେନ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଦେଇ ଦେଇଛି ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ଲିବରାଲିଜମ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାରାଡକ୍ସ କଣ ଦେଖ, कि लिबराल प्रिंसिपल होची यूनिफॉर्म सिविल कोड, किंतु सो कॉल्ड लिबरल इंटेलेक्चुअल ही इंडिया रे को अपोज करछंती। ठीक अछि, सपोर्ट किए करछंती इंडिया रे राइट विंग कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड दरकार, अपोज किए करछंती सो कॉल्ड लिबरल्स। ठीक अछि, तो माने एक्चुअली मु भाबे कि गोटे डेमोक्रेसी, गोटे सेकुलर कंट्री सेकुलर न हो जे पर्यंत सब लोगों पे समान रूल नाही। ठीक अछि, so we need to have uniform civil code. In certain area you need to have a firm stand, untouchability. as an aspiring civil servant you need to have the clarity कि हाँ एटा भूल तो भूल। ठीक अछि, तो सेमती these are certain issues you need to have clarity over it। आसा टिके रिवीजन करतबा तापरे। अच्छा मते कुह, गोटे राउंड जति पढ़िले आमे एबे रिवीजन करिवा ना केसेस गुडा डिस्कस करिवा? जल्दी कुह, टाइम कम अछि। सर केस गुड़ा डिस्कस करें। अच्छा ओके, रिवीजन तमे कर दबो। ओके, सो लेट्स गो थ्रू द केसेस। रिवीजन तमे घरे कर दबो, मु दी दिन हला टिके क्वेश्चन देई पारुनी, व्यस्त रहि जाउची, क्लास शेष करके आरंभ होई गलानी। ट्राई करबी जेतोले भी देबी 10-10टा लेखन ट्राई करिक देई दबा पई, सो दैट मैनेज हे जिवो। नहले रहि गले एथरो ओवरऑल क्वेश्चन रो आमे ये भी पढ़ी दबा। ठीक अछि, बट विल डेफिनेटली वी विल प्रैक्टिस, डोंट वरी। तो एबे देखो, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी रो रिलेशन को नेकी सब गुणा मन रखि थाओ कि बहुत केसेस हेछि आ एटा गोटे इवॉल्व करछि विथ द पास ऑफ टाइम। एठी दुईटा इंपोर्टेंट केस, प्रथमे गोटे लेख फंडामेंटल राइट रो शंकरी प्रसाद केस, जोटा एठी देइनी, आगे रे गोटे कोठी मेंशन थिला। ठीक अछि, शंकरी प्रसाद केस, चंपक दुराई राजन केस और शंकरी प्रसाद केस। एई थरो चंपक दुराई राजन केस ओपीएससी मेन रे प्रथम क्वेश्चन आस्थिला। ठीक अछि, ओपीएससी मेन रो फर्स्ट क्वेश्चन थिला चंपक दुराई राजन केस। ठीक अछि, तो ए केस गुडा जो गुडा सब केस कहूची ताको भलसे पढुथाओ। मेन पाई केमति पढियो से माने मु कहि देबी वे पढै तो पारिबिनी जेहेतु टाइम नाही, प्री पाई पढुचे, बट इंपोर्टेंट केस गुडा को भलसे देखियो। फर्स्ट केस हेतिला फंडामेंटल राइट ऊपर, सेटा हेतिला कोन पाई, अ, अ, शंकरी प्रसाद केस। ए केस रे कोन हेतिला 1951। ठीक अछि, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसला, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो एटा को सुप्रीम कोर्ट अलाउ करथिला, कोन पे अलाउ करथिला, कारण डिसीजन टा किए नेथिला, पार्लियामेंट नेथिला। ठीक अछि, तो गोटे फेज जाए पार्लियामेंट रो जहां भी तुमको जेमति कहिथिली ता पछर लॉजिक भी तुमको देइछि मु, कि जेहेतु हमर से समर कॉन्स्टिट्यूशन रो फ्रेमर माने द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मोस्ट ऑफ देम वेयर आल्सो द मेंबर ऑफ फर्स्ट पार्लियामेंट और सेकंड पार्लियामेंट। सेति सुप्रीम कोर्ट रो से पोजीशन नथिला कि सेमानकर विजडम कि सेमाने नेथिबा डिसीजन ऊपर क्वेश्चन करिया पाई। बट पर जेतबेले सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज हला कि एते वर्ष हेलानी टिल 1977। ठीक अछि, आमे जदि देखिबा 1947 रे ब्रिटिश गला पर गवर्नमेंट आसला। ठीक अछि, कांग्रेस रो ही प्राय मेंबर थिले, तो कांग्रेस हाथ को ही आसला। 51 इलेक्शन रे भी कांग्रेस जीतिला। ठीक अछि, तो से समय रो नै कि 77 जाए ए लॉन्ग 30 ईयर पावर टा गोटिए पॉलिटिकल पार्टी हाथ रहिला, आईएनसी। तो एथे एबे एग्जीक्यूटिव आउ लेजिस्लेचर भितर किछि डिफरेंस रहलानी, एग्जीक्यूटिव जहां लेजिस्लेचर सेया। तो एग्जीक्यूटिव जदि किछि करि परनी सेमाने लेजिस्लेचर से बिल आनि के कर दउछंती, अपोजिशन अपोज कले भी सेमाने सुनु नाहंती। ठीक अछि, तो सेतो बेलु को धीरे धीरे 70s बेलु को, अर्ली 70s बेलु को कोन हला कि कोर्ट रो स्टैंड टा चेंज हला। ठीक अछि, तो 50s रु 70s जाए जदि हमें देखिबा 1950s रु 70s जाए सुप्रीम कोर्ट रो गोटिए प्रकार रो स्टैंड रहउतिला। 70s रु ही सेमाने प्रथम थर पई स्टैंड को चेंज करले, टिक रीअफर्म करबा आरंभ करले टिल 90s। 90s परठु सेमाने मसल को बेसी फ्लेक्स करले। ठीक अछि, कारण पॉलिटिकल मु कहिबी कि पॉलिटिकल लीडरशिप रो डीजेनरेशन हैला। ठीक अछि, तो एई वे रे ही इवोल्यूशन टा हेछि। त आमे एबे देखिबा फेज पूरा। ठीक अछि, फर्स्ट हैला कहली शंकरी प्रसाद केस। दिस इज नॉट रिलेटेड विथ डीपीएसपी, इट इज रिलेटेड टू माने कोन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वेदर पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तापर असला कोन इंपोर्टेंट केस, चंपक दुराई राजन केस। ए केस रे कोन हेतिला कि देखो मन रखथाओ,
फंडामेंटल राइट टा सब बेले कहार रहिला पीपुल्स ठीक अछि लोक मानक पई डीपीएसपी भी लोक मानक पई बट डीपीएसपी मन रख गोटे ग्रे एरिया दउची काहा को स्टेट को दउची तो स्टेट जहां भी इंप्लीमेंट करिवो दे कैन टेक द नेम ऑफ डीपीएसपी एटा डीपीएसपी रे अछि सेति पई हमें एटा को इंट्रोड्यूस करू ठीक अछि बट सुप्रीम कोर्ट रो काम कोन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करबा बुझि परछो तो सेति पई सुप्रीम कोर्ट रो स्टैंड सब बेले हबो कोन कि फंडामेंटल राइट को केमते प्रोटेक्ट करिवो गवर्नमेंट रो स्टैंड सब बेले कोन हबो स्टेट रो स्टैंड कि डीपीएसपी को केमते इंप्लीमेंट करिवो बुझि परछो एनालिसिस टा काहे कि जो टकरार टा हुए बुझि परछो तो एबे कोन ହେଇଛି चंपक दुराई राजन केस रे सुप्रीम कोर्ट कोन रूल देला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट व्हाई टू इंप्लीमेंट द डीपीएसपी जदि कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करियार अछि पार्लियामेंट कोन करि परिबो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करि परिबो से समय शंकरी प्रसाद केस कहली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसला तापर पर फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसला इवन 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जाय भी एटा चलथिला ठीक अछि फंडामेंटल राइट को कौन करा जाउथला नेग्लेक्ट करा जाउथला कौन पाई डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करिवा पाई ठीक अछि क्लियर बुझिलो समस्ते आई होप एवरीवन इज क्लियर टिल नाउ समस्ते बुझिलो तो एई फेज रे कौन हला चंपक तुराई राजन केस रे फंडामेंटल राइट रो वैल्यू टा कम थिला डीपीएसपी रो वैल्यू टा अधिक थिला काहे कि गवर्नमेंट रो वैल्यू अधिक अछि स्टेट रो सॉरी सुप्रीम कोर्ट रो एग्री हे जाउची गवर्नमेंट रो पोजीशन रे चेंज आसिला कोठी गोलकनाथ केस रे गोलकनाथ केस 1967 प्रथम थर पई सुप्रीम कोर्ट कोन कहिदेला कि नाही फंडामेंटल राइट को मन इच्छा चेंज करी गवर्नमेंट डीपीएसपी लागू करि परिबो नाही प्रथम थर पई फंडामेंटल राइट रो पोजीशन टा ऊपर को पळेला डीपीएसपी रो तळ को पळेला ठीक अछि तो गवर्नमेंट भी सेतु इंदिरा गांधी घर थाए सी एग्री ही जिबे कि तो सी संग संग गोलकनाथ रो अगेंस्ट रे कोन लॉन्च कले आर्टिकल 24 आउ 25 दुईटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉन्च होला ठीक अछि या भितरे इंपोर्ट 24 टा कोन कहूची कि पार्लियामेंट हैज पावर टू टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आउ गोटे जिंस कोन कला कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन आगुर कोन थला प्रेसिडेंट रो गोटे डिस्क्रिमिनेशन रहउतला एबे कोन हे गला कि जति किछि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अछि प्रेसिडेंट आउ ताकू रिटर्न दे परियो नाही पठा ହେଇଛି तो साइन करिवो कि पॉकेट रे भी रखि परियोनी ठीक अछि सेकंड 25th रे कोन हला कि गोटे नुआ आर्टिकल को इंसर्ट करा हला फंडामेंटल राइट रे सेटा कोन हला आर्टिकल 31 सी देखो फंडामेंटल राइट रे प्रॉब्लम अछि ना तो फंडामेंटल राइट रे ही गोटे नुआ आर्टिकल पुरई देले जे कोन कहूची कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करा जाय परिबो बुझि परछो म कोन कहै होछि नै बुझि परछो तो फंडामेंटल राइट रे ही प्रॉब्लम होची फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी ऊपर रखि देला सुप्रीम कोर्ट तो माने कोन कले फंडामेंटल राइट रे ही गोटे नुआ क्लॉज ऐड कर देले जोटा कोन कहिला कि डीपीएसपी ऊपर फंडामेंटल राइट तळे बुझि परछो आउ एबे सुप्रीम कोर्ट किछि कहि परिबोनी कारण फंडामेंटल राइट नाउ इटसेल्फ इज टेलिंग दैट डीपीएसपी इज सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स बुझि परछो तो एटा कोन थिला आर्टिकल 25 केते खुराफाती बुद्धि लगेथिबे ठीक अछि तो एठी दीटा फंडामेंटल राइट को रखा हला कहा तळे डीपीएसपी रो तळे से आर्टिकल दीटा कोन आर्टिकल 14 आउ 19 मन रखा 14 कोन पई कि जहां भी गवर्नमेंट पॉलिसी आनिबो इक्वालिटी को अफेक्ट करिवो से समय गवर्नमेंट रो पॉलिसी कोन थिला प्रिवी ऑफ पर्स जेते राजा राजोडा थिले सेमान को सब पेंशन बंद करा हला समस्त समान गवर्नमेंट रो स्टेप कोन थिला नेशनलाइजेशन बुझि परछो या अगेंस्ट लोक पार्टी करिवे कोन हबो फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन बुझि परछो तो दीटा जिंस को कोन करा गला डीपीएसपी रो तळे रखा गला 14 आउ 19 तो एठी गवर्नमेंट रो स्टैंड कोन देखो एपटे लिखुची आर्टिकल 31 सी कोन कहूची कि डीपीएसपी रो जो दीटा इंपोर्टेंट तुमको कहिथिली प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन वेल्थ आउ आउ कोन कहिथिली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ठीक अछि 39 बी आउ सी ए दीटा रो पोजीशन ऊपर रहइबो काहाठू फंडामेंटल राइट रो दीटा आर्टिकल गोटे होची 14 गोटे होची 19 एटा हे गला कोन आर्टिकल 21 सी बुझि परछो गोटे नुवा आर्टिकल इंट्रोड्यूस करा हला जस्ट टू वैलिडेट द पोजीशन ऑफ दिस टू डीपीएसपी ए दीटा डीपीएसपी अछि तो गवर्नमेंट किछि भी एने देखो पीवीएफ फोर्स उठै देला कोन कहइबो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हमें भांगुछु बैंक को नेशनलाइजेशन कर देले कोन कहबे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करबो बुझि परछो को कहै चाहूची
तो जहाँ भी ए रिलेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी रे गवर्नमेंट चेंज आनिबो सोशलिस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करिवो दिस ऑल विल बी लिंक्ड विथ दिस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो एकु कोन करा हला ए दुईटा आर्टिकल ऊपर रखा हला ए दुईटा आर्टिकल ही कोन पई ऑलरेडी बुझी सारची देखो बहुत डीप जिंस कहूची जदि किछि भी डाउट थिबो बारंबार पचारो बट थरे जदि एकु बुझिचो जम्मा भूलिबोनी परीक्षा रे जतल पड़े पिला बसी घोषंती कि एतिकी फंडामेंटल राइट अछि ता भितर एटा कोटा सेटा कोटा तमे मानु किछि घोषिया दरकार नै गोटा सब मने रहि जिवो ठीक अछि माने ता लॉजिक टा बुझो कोन पई आसला तो सुप्रीम कोर्ट कोन कला ए पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट कोन कला फाइनली गवर्नमेंट को गोटे लिवरेज देकी प्रथम थर पई गोटे हिस्टोरिकल केस हेतिला केशवानंद भारती केस केएनभी केस एटा होची हिस्ट्री रो सबुठु इंपैक्टफुल केस जोटा कि इंडियन जुडिशियरी इंडियन लेजिस्लेचर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रो पाथ को फ्यूचर पई डिसाइड करला ठीक अछि केशवानंद भारती किए से केरल रो गोटे सेज थिले गोटे सन्यासी तो सी ही अगेंस्ट रे केस करथिले ठीक अछि जुडिशियल रिव्यू को नेकी तो एई केस रे प्रथम थर पई सुप्रीम कोर्ट कोन कहिला सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कला ठीक अछि एई केस रे ये जो आर्टिकल 25 सॉरी 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एटा होची इनवैलिड काहे की ना ता कारण कोन देला ए आर्टिकल टा को ए जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ए जिंसटा कहूची एको मना करतेला कोन पई मना कला प्रथम थर पई गोटे कांसेप्ट आनला कोन बेसिक स्ट्रक्चर जोटा काली तुमको डिस्कस करी एठी कोन आसीगला बेसिक स्ट्रक्चर से कोन कहला कि अच्छा ठीक अछि पार्लियामेंट पाखरे पावर अछि से जेतेबेले चाहिबो जेमति चाहिबो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बदलै परिबो मन इच्छा ए जो आर्टिकल टा को इंसर्ट करदेले किंतु एटा हबनी कोन पई हबनी कारण constitution is a living document and constitution has a soul that soul is called basic structure तो constitution रो किछि बेसिक फीचर्स अछि तो से बेसिक फीचर गुडा को जदि छाड़ दबो ताकू छाड़ी देले तमे बाकी जिंस जहा चाहछो बदलै परिबो with the pass of time with the need of the government and as the requirement of the hour ठीक अछि किंतु से जो सोल टाको चेंज कर परिबो नाही ता भितरे कोन जानि सुनि कि कोर्ट कोन कला ताको ओपन इंटरप्रिटेशन पई रखिला कि एइथरे जहा जहा फीचर रहबे गुडा ओपन ओपन माने कोन कोर्ट जेतेबेले चाहिबो सुप्रीम कोर्ट सेतेबेले नुवा जिंस ऐड करतबो ठीक अछि एटा आज टू हे गेला कोन पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ठीक अछि कोन कोन अछि केते अछि ता भितरे गोटे जुडिशियल रिव्यू अछि आउ कोन अछि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी अछि आउ कोन अछि सेक्युलरिज्म अछि आउ कोन अछि आउ कोन अछि डीपीएसपी रे काली गोटे डिस्कस करथिली सॉरी बेसिक स्ट्रक्चर रो पार्ट रे आउ कोन हे परिबो काली गोटे कहिथिली तुमको कोन फेडरल स्ट्रक्चर ठीक अछि फेडरलिज्म इट्स आल्सो ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ये सब जिंस को कोथे रखा हला पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एबे बुझलो समस्ते या परे कोन हला गवर्नमेंट एबे आनला फाइनली तारो सबटु बड़ो वेपन कोन थिला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जोटा हम एबे डिस्कस करथिले एबे आसीगला कोर्ट दे देला ना पेशवानंद भारती केस एटा केबे हला 1973 तापर लागी गला इमरजेंसी इमरजेंसी रे गवर्नमेंट आनला तारो सबटु बड़ो वेपन कोन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एथिरे एबे थर्ड फेज आरंभ हो गला ठीक अछि थर्ड फेज रे कोन हला 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे गवर्नमेंट कोन कहिला पूरा क्लियर कट डिक्लेयर कला एठी मझिरे एटा देइनी ठीक अछि एठी गैप अछि तो एठी मेंशन करिवो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गवर्नमेंट कहला अच्छा बहुत हे गला वर्तमान ये कंप्लीटली जहां भी तमे सब करूचो एबे ए जो आर्टिकल टा कहूथिला ठीक अछि कि ए दीटा डीपीएसपी ए केवल ए दीटा फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करि परिबो राइट ठीक अछि एबे गवर्नमेंट कोन कहिला कि केवल ए दीटा नुह ठीक अछि जे कोनोसी डीपीएसपी एनी डीपीएसपी ठीक अछि केवल ए दीटा जे कोनोसी डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करियार थिबो गवर्नमेंट चाहिले ए एक्ट गुडा रे चेंज आनि परिबो ठीक अछि बुझि पारलो क्लियर एवरीवन एटा हेगला 42nd अमेंडमेंट तापरे धीरे धीरे सेकंड फेज रे गवर्नमेंट तो हारी गला तुम जानथिबो 77 रे तापरे मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आसला 1978 रे माने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कले सेही पास अंडर रे ये टोटल आर्टिकल टाकू ही या अंडर रे जहा जहा चेंज आस्थिला से पूरा ए फंडामेंटल राइट जोटा को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करथिला ताकू ही इनवैलिडेट कर देले पहले ए 31 सी किछि रहिबो नाही ठीक अछि ताकू अबोलिश कर दैथिले
तो यार एगेंस्ट रे सुप्रीम कोर्ट पुणी गोटे फाइनाल जजमेंट पास कला जो केस रो ना होची कोन मिनर्भा मिल केस। ठीक अछि। या भितरे एई जगह सुप्रीम कोर्ट भी रियलाइज कला कि आज नहले कानी इंदिरा गवर्नमेंट तो फेरिबो। ठीक अछि। तो एबे कोन करबा आउ लॉन्ग रन रे सब बेले फंडामेंटल राइट डीपीएसपी रो झगड़ा को नेकी कोर्ट आउ स्टेट रो झगड़ा होची। तो सेति भाई फाइनली से माने गोटे कोन देले डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ठीक अछि। बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी आउ थरे रिस्टोर करदेले काहाकू आर्टिकल 31C जे कौन कहउथिला कि 39B आउ सी को इम्प्लीमेंट करिया को हेले कौन आर्टिकल 14 आउ 19 रे चेंज अना जाई पारिबो। ठीक अछि। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट को रिस्टोर कला प्लस कौन कला कि डिक्लेयर कला कि एबे कौन हे परिबो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी भितर गोटे हार्मोनियस रिलेशन रहिबो। ठीक अछि। क्लियर एवरीवन। एटा बहुत इंपोर्टेंट पार्टटा देखो भलो से बुझ न बुझी पारलो काली आउ टिके कहि देबी। ठीक अछि। So I'm happy that all the aspirant, all the participants are here till the end of the session. ठीक अछि। That's all for today। मुंडो आज पूरा घाई घाई हे जाइथिबो। ठीक अछि। आ बाकी एथरे इजी जिंस गुडा अछि या भितर कोन कोन देखिबो एटा देखिबो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी आ फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी भितर डिफरेंस कोन एटा देखिबो। ठीक अछि। यूनिफॉर्म सिविल कोड को नै डिबेट अगेन एगुडा सब पार्ट ऑफ मेन एटा फ्री रे दरकार नै। फ्री पई कोन दरकार ए दिटा दरकार। ठीक अछि। आ गुडी जिंस जानि थाओ फंडामेंटल राइट टाकू आमे कोर्ट जाई परिबा जोटा ऑलरेडी हम डिस्कस करछ अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 फंडामेंटल ड्यूटी आउ डीपीएसपी ए दीटा जिंसर भायोलेशन पई कोर्ट ऑफ लॉ जाई हबो नाही। दीज आर नॉन जुडिशिएबल। ठीक अछि। जस्टिफाइबल। एबे कोन आसीगला फंडामेंटल ड्यूटी को सेति पई पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे रखा जायछि। एकु कोथ रखा जायछि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अछि। फंडामेंटल ड्यूटी जेतले इंट्रोड्यूस करा हला ताकू कोन करा हे गला पार्ट 4A पार्ट 3 रे रखा गलानी 4 रे रखा गला कारण बोथ आर व्हाट नॉन जुडिशिएबल आ फंडामेंटल राइट्स आर जुडिशिएबल। ठीक अछि। क्लियर एवरीवन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि तमे भलसे बुझिछो इटाकू थरे टिके रिवाइज कर दबो जो गुडा कहली तुमको इवन लक्ष्मीकांत बुक रू भी टिके देखि दबो मने न रहिले पछारिबो हला। थैंक यू ऑल। सी यू टुमारो। Thank you.